সোনালি আজ অনুভবের লাইভে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই। আপনারা তাড়াতাড়ি আমার সাথে জয়েন হন, তারপর আজকের কালেকশন আমরা দেখা শুরু করব। আজকের কালেকশনের মধ্যে থাকবে উড়িষ্যার বোমকাই, পিওর সিল্কের ওপর বোমকাই, আর তার সাথে থাকবে 3 প্লাইয়ের যে বিষ্ণুপুর প্রিমিয়াম কোয়ালিটি হয় তার উপর থাকবে হ্যান্ড প্রিন্ট, হ্যান্ড ড্রপ প্রিন্ট। এগুলো থাকবে আজকের কালেকশনে। আর বোমকাই স্টার্টিং হচ্ছে 7,100 থেকে আপ টু 13,500 পর্যন্ত আছে। আপনারা তাড়াতাড়ি আমার সাথে জয়েন হন, তারপর আজকে কালেকশন দেখা আমরা শুরু করব। আর যারা নিউ তাদের জন্য বলে দিচ্ছি, যারা নেন তারা তো জানেন বুকিং প্রসিডিওরটা। বুকিং প্রসিডিওর আজকের লাইভ থেকে যে শাড়ি পছন্দ হবে সেই শাড়ি স্ক্রিনশট দিয়ে বুকিং নাম্বারে পাঠিয়ে দেবেন। কনফার্ম থাকলে কনফার্ম মুখে লিখবেন ও প্লিজ আমাদের রিপ্লাই ওয়েট করবেন। আমি আফটার লাইভ আপনাদেরকে কনফার্মেশন দেবো, আফটার লাইভ আমি রিপ্লাই করব। আমার বুকিং নাম্বার হচ্ছে 9635350222। আমি রিপিট করছি 9635350222। এটা আমাদের বুকিং নাম্বার। আর পেমেন্ট প্রসিডিওর হচ্ছে ফোনপে, গুগল পে, ব্যাঙ্ক ট্রান্সফার। আপনারা সিওডিতেও নিতে পারেন। সিওডি নিলে প্রোডাক্ট প্রাইস মানে শাড়ির প্রাইসের উপর এক্সট্রা 2% সিওডি চার্জেস লাগবে। ওটা আমরা নিই না, কুরিয়ার পার্টনার নেই, আমাদের অল ইন্ডিয়া ফ্রি শিপিং। আপনারা ইএমআই নিতে পারেন, প্রত্যেকটা শাড়ির উপর ইএমআই ফেসিলিটি আছে। ইএমআই নিলে বিলো 10,000 1 মান্থের ভেতরে পে করে নিতে পারেন, অ্যাবাউট 10,000 2 মান্থের ভেতরে পে করে নিতে পারেন। পে কমপ্লিট হয়ে গেলে শাড়ি শিপিং হয়ে যাবে। ফোনটা দেওয়া একবার। আমার লাইভ যদি আপনাদের ভালো লাগে প্লিজ একটু শেয়ার করে দেবেন। যারা লাইভ দেখতে পছন্দ করেন, ক্লিয়ার আছে কিনা একটু জানান। আর অডিও ভিডিও ক্লিয়ার কিনা প্লিজ একটু কমেন্টে জানাবেন। অডিও ভিডিও ক্লিয়ার কিনা প্লিজ কেউ একটু কমেন্ট করে জানাবেন। আপনারা তাড়াতাড়ি আমার সাথে জয়েন হতে থাকুন, তারপর আজকে কালেকশন দেখা আমরা শুরু করব। অনেকেই জয়েন হয়ে গেছেন। দাও, এখানে দাও প্লিজ, কেউ একটু কমেন্টে জানাবেন অডিও ভিডিও ক্লিয়ার কিনা। অডিও ভিডিও ক্লিয়ার কিনা প্লিজ একটু কেউ কমেন্ট করুন। আচ্ছা, প্রথমে তাহলে শুরু করছি আমি বোমকাই। একদম ক্লিয়ার আছে, চন্দ্রা ব্যানার্জি। থ্যাংক ইউ কমেন্টে জানানোর জন্য। আমি তাহলে স্টার্ট করি। আজকে প্রথমে শুরু করছি বোমকাই। এটা রেঞ্জ হচ্ছে 12,150। 12,150 এটার থেকে शुरू करছি। इसका प्राइस है 12,150। इससे मैं एक लाइट कलर से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ये देखिए पिंक बॉर्डर, ये उड़ीसा का प्योर सिल्क के ऊपर বোমকাই है। এটা থাকছে, দেখুন এটা থাকছে এর আঁচল। আঁচলগুলো দেখুন এইভাবে। এটা ট্রেডিশনাল বোমকাই, এগুলো ক্লিয়ার আছে। ইমরান বি ওকে। এটা থাকছে, বলছেন অল ক্লিয়ার। ওকে স্টার্ট করে দিয়েছি। थैंक यू জানানোর জন্য। এটা থাকছে আঁচল পুরো पिंक ऊपर আছে। ये पिंक के ऊपर पूरा इसका पल्ला है। देखिए ये इसका बॉडी है, ये फ्रंट में आएगा पूरा इस तरह से डाई किया गया है। उसके ऊपर इस तरह से वीविंग डिजाइन है। इस तरह से पूरा इसका फ्रंट आएगा। और ये देखिए इसी तरह से ये स्प्लिट्स के आगे तक आएगा। इस तरह से पूरे स्प्लिट्स के आगे तक आएगा। এর আপার দিকটা থাকছে প্লেনের মধ্যে, আর লোয়ারটা থাকবে কটকি বর্ডারে। আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, দেখুন এর লুকসটা এইভাবে আসবে। দেখুন এটা থাকছে এর লোয়ারের বর্ডার। লোয়ারের বর্ডারটা এইভাবে থাকবে। এটা দেখেই আপনারা বুঝতে পারবেন যে এটা ট্রেডিশনাল বোমকাই। এগুলো উড়িষ্যার, এগুলো জিআই পেয়েছে। এগুলো উড়িষ্যাতে যেমন আমাদের বিষ্ণুপুরের বালুচরি জিআই পেয়েছে, সেই রকম এগুলো উড়িষ্যার, এগুলো জিআই পেয়েছে। এগুলোকে সোনেপুরি শাড়িও বলা হয়। হাই চন্দ্রকোনা, হ্যালো। দেখুন এইভাবে এটা যাবে। এটার লুকসটা ঠিক এইভাবে যাচ্ছে, এইভাবে যাচ্ছে লুকসটা। এটার প্রাইস থেকে 12,150। এটারই আজকে আমি কালার পরে আছি, যেটা রামা গ্রিনের ওপর আছে। এইভাবে লুকসটা যাবে এইভাবে। এটার প্রাইস থেকে 12,150 इसका प्राइस है।
और इसका अप्रोक्स वेट 450 ग्राम से 500 ग्राम जैसा है। इस तरह से इसका पूरा लुक्स आएगा। इसका ब्लाउज पीस मैं दिखा देती हूँ, पिंक के ऊपर है, এটা পিঙ্কের উপর থাকছে পুরো ব্লাউজ পিসটি। इसका ब्लाउज पीस है, इसमें बॉर्डर दिया हुआ है जो हाथ में आएगा। इस तरह से देखिए बॉर्डर दिया हुआ है। बुकिंग के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका प्राइस है 12,150। বুকের জন্য স্ক্রিনশট নিয়ে নিতে পারেন। প্রাইস থাকছে 12,150। এইভাবে লুকসটা আসবে। এবার নেক্সট দেখাচ্ছি, এগুলো কিছুগুলো প্যাস্টেল শেডের উপর নিয়েছি। ফার্স্ট একটা দেখালাম, ওটার কালার ছিল মানে কি বলবো, ওটা আইভরি টাইপের কালারটা ছিল। এটা একটা থাকছে, এটা নীলচে সাদা, এটা হোয়াইট, কিন্তু একটা নীলের একটা টোন থাকছে। এটা তুতের সাথে আছে এর কন্ট্রাস্টটা। আপনারা প্লিজ কমেন্ট করুন। আপনার শাড়িগুলো সত্যি খুব সুন্দর, চন্দা ব্যানার্জি। থ্যাংক ইউ দিদি। কাঞ্জিভারাম দেখাবেন কবে? কাঞ্জিভারাম দেখানো হবে মানে নেক্সট মান্থে দেখাবো, প্রথমের দিকে কাঞ্জিভারাম দেখাবো। টিস্যুস কাঞ্জিভারামও আছে, দেখাবো। এটা থাকছে দেখুন এর आंचल, ये इसका पूरा पल्ला है। देखिए তুতে ব্লু के ऊपर है, ব্লুর উপরে পুরো আঁচলটা থাকছে। এটার কন্ট্রাস্ট বর্ডারটা থাকছে এইভাবে, তুমি কুচিটা করে নেব। ये देखिए इसका अपर का बॉर्डर, এটা থাকছে আপারের বর্ডার তুতে ব্লুর ওপর। কালারটা কতটা সুন্দর দেখুন, এই কালারগুলো খুবই সুন্দর। আর এগুলো সফিস্টিকেটেড লুক দেয়, একটা ট্রেডিশনাল বোমকাই এগুলো। এইভাবে থাকছে পুরো এর কাজটা দেখুন। এটা প্রথমে ডাই করে সুতোটাকে সেট করা হয়েছে, তার উপরে এটা উইভিং ডিজাইন থাকছে। এর ব্যাক পোর্শনটা আপনারা দেখলে বুঝতে পারবেন এটা পুরো উইভিং ডিজাইন, এটা উইভিং ডিজাইন আছে। আর এইভাবে থাকছে এর পুরো বর্ডারটা, এটা দেখলেই বোঝা যাবে যেটা ট্রেডিশনাল বোমকাই। দেখুন এই লুকসটা আমি দেখাচ্ছি, তারপর ব্লাউজ পিসটা দেখে দেবো। ব্লাউজ পিসটা তুতের ওপর আছে। ধরো একটু, দেখুন এইভাবে। এটা হোয়াইট, কিন্তু এর মধ্যে একটা नीले टोन আছে। ये व्हाइट है पर इसमें एक ब्लू का टोन है, क्योंकि ब्लू के साथ इसका क्रॉस कलर है। इस तरह से देखिए इसका पूरा लुक्स आएगा इस तरह से। এইভাবে লুকসটা আসবে। এটার প্রাইস আমি বলে দিচ্ছি। এইভাবে থাকছে লুকসটা, ব্লাউজ পিসটাও দেখিয়ে দেবো। এইভাবে থাকছে এই লুকসটা। বুকিংয়ের জন্য স্ক্রিনশট নিয়ে নিতে পারেন। দেখাবেন প্লিজ। কটন পোচামপাল্লি দেখাবো, কিছুদিনের মধ্যেই দেখাবো। এইভাবে থাকছে লুকসটা। प्राइस मैं बोल रही हूँ, इसका प्राइस है 12,150। इसका प्राइस है 12,150। देखिए आप इस तरह से इसका लुक्स आएगा। आप बुकिंग के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरह से इसका लुक्स आएगा। বুকিংয়ের জন্য স্ক্রিনশট নিতে পারেন। এইভাবে লুকসটা থাকবে। আর এটা থাকছে এর ব্লাউজ পিস, এইভাবে থাকছে ব্লাউজ পিসটা, এটাতে বর্ডার দেওয়া আছে। এইভাবে ব্লাউজ পিসটা থাকবে। আরেকটা প্যাস্টেল শেডের মধ্যে দেখাচ্ছি। এটা থাকছে বেবি পিঙ্ক কালার, একদম বেবি পিঙ্ক কালার। এটা থাকছে রামা গ্রিনের সাথে কন্ট্রাস্টে। এটার प्राइसও থাকছে 12,150। 12,150 इसका भी प्राइस है। देखिए ये बेबी पिंक के ऊपर है, बेबी पिंक के ऊपर ये है। ये देखिए पूरा इसका कलर देखिए कितना सुंदर। ये जो कलर मैं दिखा रहा हूँ, कलर देखिए कितना सुंदर सुंदर कलर है। और इसके ऊपर ये ट्रेडिशनल बोमकाई है, प्योर सिल्क के ऊपर। हर साड़ी सिल्क मार्क सर्टिफाइड है। ये उड़ीसा का बोमकाई है। और इसका आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा ट्रेडिशनल बोमकाई। और इस तरह से हाँ দেখাচ্ছি, এগুলো দেখিয়ে নি, স্টার্টিং রেঞ্জটাও দেখাবো। এটা থাকছে দেখুন এর পুরো এইভাবে, এটা পুরো ডাই করে করা হয়েছে। তার উপর এটা থাকছে উইভিং ডিজাইন, এইভাবে দেখুন করা আছে। এটা থাকছে পুরো ডাই করে এইভাবে ডিজাইনটা। এটা থাকছে এর বর্ডার, এটা লোয়ারের বর্ডার, এটা থাকছে আপারের বর্ডার। এটা থাকছে আপারের বর্ডার এইভাবে দেখুন। এইভাবে থাকবে, এইভাবে থাকবে লুকসটা এইভাবে। इस तरह से इसका लुक्स आएगा। इसका प्राइस है 12,150।
12,150 এটারও প্রাইস থাকছে। এটা বেবি পিঙ্কের ওপর থাকছে, এইভাবে লুকসটা আসবে। বুকিংয়ের জন্য আপনারা স্ক্রিনশট নিয়ে নিতে পারেন। এগুলো খুবই লাইট ওয়েট, ইজি টু ক্যারি, খুবই কমফোর্টেবল, একদম ট্রেডিশনাল বোমকাই পিওর সিল্কের ওপর, প্রত্যেকটা সিল্ক মার্ক সার্টিফাইড। এইভাবে দেখুন এই লুকসটা থাকবে। এটার ব্লাউজ পিসটা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। এটা থাকছে এর ব্লাউজ পিস। এগুলো পিওর সিল্কের ওপর আছে। আর কোয়ালিটি তো আমি বলবো না, সবসময় আমি বলি কোয়ালিটি কি আপনারা বলবেন। আচ্ছা, স্টার্টিং রেঞ্জের দেখতে চাইছেন, স্টার্টিং রেঞ্জের একটা येलोর ওপর দেখাচ্ছি। এটা মাস্টার্ড ঘাসা येलो पिंक সাথে কন্ট্রাস্ট। এটার প্রাইস থাকছে 7,100। 7,100 इसका प्राइस है। ये मास्टर्ड येलो के ऊपर है। এটাতে কিন্তু ব্লাউজ পিস নেই, এটা উইদাউট ব্লাউজ পিস। ওগুলোতে ব্লাউজ পিস আছে, এগুলো উইদাউট ব্লাউজ পিস। দেখুন এইভাবে এটা থাকছে, তুমি কুচি দাও। এটা থাকছে আপারের বর্ডার, इसके अपर का बॉर्डर ये पूरा पल्ला है। এটা থাকছে পুরো আঁচল। এগুলো দেখেই বোঝা যাবে এগুলো ট্রেডিশনাল বোমকাই। আর পুরো থ্রেড ওয়ার্ক আছে, এগুলো কিন্তু পুরোটাই থ্রেড ওয়ার্ক। এগুলো উড়িষ্যার বোমকাই পিওর সিল্কের ওপর, এগুলো জিআই পেয়েছে। উড়িষ্যার আমাদের যেভাবে বিষ্ণুপুরের বালুচুরি জিআই পেয়েছে, এগুলো কিন্তু উড়িষ্যার। এটা থাকছে এর পুরো লোয়ারের বর্ডার। ये लोअर का बॉर्डर है, এইভাবে থাকছে পুরো। দেখুন ইক্কার ডিজাইন, আর এইভাবে থাকছে বোমকায়ের বর্ডারটা। এটা থাকছে এর পুরো বডি মাস্টার্ড ইয়েলোর ওপর। মাস্টার্ড ইয়েলোর ওপর পুরো বডি এইভাবে থাকবে কুচিটা। এইভাবে স্প্লিটসটা পড়বে। দেখুন এইভাবে লুকসটা আসবে। বুকিংয়ের জন্য আপনারা স্ক্রিনশট নিয়ে নিতে পারেন। এটার প্রাইস থাকছে 7,100। ये विदाउट बीपी है। इस तरह से इसका लुक्स आएगा। এগুলো আপনাদেরকে বিপি এর সাথে ম্যাচিং করে নিতে হবে। এইভাবে থাকছে লুকসটা। এটা কিন্তু মাস্টার্ড ঘাসা येलो, येलो কিন্তু মাস্টার্ড ঘাসা। এবার একটা দেখাচ্ছি, এটা থাকছে মানে ক্রস কালার, রেড রানীর ক্রস কালার। এটাকে দুধে আলতায় কালার যেটা বলা হয়, তার সাথে ব্ল্যাকের কন্ট্রাস্টে। এটাও কিন্তু উইদাউট বিপি আছে। এটা থাকছে আঁচল। ये देखिए इसका पूरा पल्ला है। এগুলো দেখুন ট্রেডিশনাল বোমকাই, পুরো থ্রেড ওয়ার্ক করে পুরো আঁচলটা কাজ করা আছে। এগুলো পুরো হ্যান্ডলুম প্রোডাকশন। কটন ইকট নিয়েছি, জাস্ট অসাধারণ। থ্যাংক ইউ। প্লিজ আমার পেজে একটু রিভিউ দেবেন। আপনার পছন্দ হয়েছে শুনে খুব ভালো লাগলো, প্লিজ একটু রিভিউ দেবেন। এটা থাকছে এর পুরো आंचल। ये देखिए पूरा पल्ला है, ब्लैक के ऊपर पूरा देखिए थ्रेड वर्क है। इस तरह से पूरा थ्रेड वर्क है। ये अपर का बॉर्डर है, ये एकदम ब्लैक के ऊपर है, जेड ब्लैक के ऊपर इसका अपर का बॉर्डर है। इसका कॉन्ट्रास्ट में इसका पल्ला, इसका बॉर्डर ब्लैक के ऊपर आएगा। इसका लुक्स में एक छाड़ो, इसका लुक्स में दिखा दीजिए विदाउट बीपी है। ये रेड रानी का क्रॉस कलर है। इस तरह से देखिए, इस तरह से इसका पूरा लुक्स आएगा। इस तरह से এইভাবে লুকসটা আসবে পুরো। দেখুন এটার প্রাইসও থাকছে 7,100। 7,100 इसका भी प्राइस है। बुकिंग के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। এবার একটা দেখাচ্ছি নেভি ব্লুর মধ্যে। এটা পিঙ্কের কন্ট্রাস্টে থাকছে। এটার প্রাইস থাকছে 12,150। 12,150 इसका प्राइस है। ये विथ बीपी में है। इसका जो कॉन्ट्रास्ट है ये पिंक के साथ है, डीप पिंक के साथ इसका है। ये देखिए इसका पूरा पल्ला। এটা থাকছে পুরো আঁচল। দেখুন থ্রেড ওয়ার্কে এইভাবে পুরো আঁচলটা থাকবে। এগুলো কিন্তু হ্যান্ডলুম প্রোডাকশন, পুরোটাই হাতে করে এগুলো করা হয়েছে। এর ব্যাক পোর্শনটা আপনারা দেখুন, ব্যাক পোর্শনটা দেখলে বুঝতে পারবেন যে এটা হাতে করে করা হয়েছে। এটা উইভিং ডিজাইন, এটা লুম উইভিং ডিজাইন, লুমে তৈরি হয়েছে। আর এটা থাকছে এর আপারের বর্ডার। ये इसके अपर का बॉर्डर है।
ये देखिए इसका बॉडी है, ये इस तरह से इसका बॉडी आएगा, पूरा फ्रंट इस तरह से घना काम में रहेगा, পুরো ঠাসা যে কাজ বলে এইভাবে পুরো ফ্রন্টটা থাকবে ঠাসা কাজের মধ্যে, আর এটা স্পিডসের আগে পর্যন্ত আসবে। এটার বিপিটা আমি দেখিয়ে দেবো। এটা থাকছে লোয়ারের বর্ডার, ये इसके लोअर का बॉर्डर है। প্লিজ আপনারা কমেন্টে জানান কালেকশনগুলো কেমন লাগছে। এটা থাকছে লোয়ারের বর্ডার, দেখুন এইভাবে ইক্কাত ডিজাইন করা আছে, দুপাশে থাকছে বোমকায়ের ডিজাইন। এগুলো কিন্তু জরি, এগুলো ফাইন জরি। দেখুন এইভাবে, দেখুন এইভাবে লুকসটা আসবে এইভাবে। এটার প্রাইস থাকছে 12,150। इसका प्राइस है 12,150। बुकिंग के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरह से इसका लुक आएगा। ये डीप नेवी ब्लू के ऊपर है, हर कलर सुंदर है। आप कलर कॉम्बिनेशन डिजाइन देखिए, ये पूरा लूम वीविंग डिजाइन है और हर साड़ी सिल्क मार्क सर्टिफाइड है क्योंकि ये प्योर सिल्क के ऊपर है। इस तरह से इसका लुक आएगा। आप लोग साथ रहिएगा। इसके बाद में 3 प्लाई जो प्रीमियम क्वालिटी के ऊपर ब्लॉक प्रिंट है वो भी मैं दिखाऊंगी लास्ट में। এবার একটা দেখাচ্ছি গ্রিনের উপর, বটল গ্রিনের উপর দেখাচ্ছি। এটার প্রাইসও থাকছে 12,150। 12,150 इसका भी प्राइस है। थैंक यू। প্লিজ আপনারা কমেন্ট করুন, কমেন্ট করলে দেখুন দেখাতে আমারও ভালো লাগবে আর আপনাদের কাছেও নোটিফিকেশন পৌঁছানো সিওরিটিটা বেশি থাকবে। এটা থাকছে দেখুন এর পুরো आंचल, ये इसका पूरा पल्ला, ये एकदम लाइट वेट, इजी टू कैरी, कंफर्टेबल है। इसका वेट 450 ग्राम से 500 ग्राम, मतलब अप्रोक्स है 450 से 500 ग्राम। ये प्योर सिल्क के ऊपर। क्वालिटी मैं नहीं बताऊंगी, क्वालिटी आप बोलिएगा क्या क्वालिटी मैंने प्रोवाइड किया है। ये देखिए ये इसका पूरा पल्ला है। এটা থাকছে পুরো আঁচল থ্রেড ওয়ার্কের উপর। দেখুন এটার আঁচলটা দেখলেই বুঝতে পারবেন থ্রেড ওয়ার্কের উপর পুরো এইভাবে থাকছে আঁচলটা। ये इसका पूरा फ्रंट है। इस तरह से इसमें देखिए इस तरह से डाई किया गया है। इसमें देखो আসছে ঠিক, এতে পুরো ডাই করা হয়েছে এইভাবে, তার উপর এইভাবে। তাই মানায় দেবজানি রে, থ্যাংক ইউ। কি এইরকম ব্যাপার না যে আমি যা পরি তাই মানায়, আপনাদেরকেও সুন্দর লাগবে, আপনারাও পরুন ম্যাচিং করে, আপনাদেরও সুন্দর লাগবে। এটা থাকছে দেখুন এইভাবে পুরো, এটা লুম উইভিং ডিজাইন। এটা থাকছে পুরো লুম উইভিং ডিজাইন এইভাবে। এটা লুম উইভিং ডিজাইন থাকছে। প্রথমে ডাই করা হয়েছে, ডাই করে প্রথমে তাঁতে মানে লুমে সেট করা হয়েছে, তারপর এটা বোনা হয়েছে, তারপরে উইভিং ডিজাইনটা হয়েছে। এটা থাকছে লোয়ারের বর্ডার এইভাবে, দেখুন এইভাবে থাকছে লুকসটা। আর আমি পিঙ্ক বিপি পরে আছি, আপনারা দেখে জাস্ট একটা আইডিয়া পাবেন। এটা কিন্তু বটল গ্রিনের ওপর থাকছে। এগুলো পিওর সিল্কের ওপর, প্রত্যেকটা সিল্ক মার্ক সার্টিফাইড, প্রত্যেকটার সাথে সিল্ক মার্ক পাবেন। দেখুন এইভাবে থাকছে এর লুকসটা। इस तरह से इसका लुक्स आएगा। देखिए इस तरह से ये पल्ला है, ये इसका पूरा बॉडी है, फ्रंट पूरा एकदम घना वर्क में है और ये स्प्लिट्स के आगे तक आएगा और रेस्ट बॉडी में थोड़ा थोड़ा गैप में बूटा का चेन है। इस तरह से इसका पूरा लुक्स आएगा। ये इसका ब्लाउज पीस है पिंक के ऊपर। এটা থাকছে ব্লাউজ পিস পিঙ্কের ওপর, আগেরটাও পিঙ্কের ওপর ছিল। এবার একটা দেখা, এটা থাকছে 7,100 এর। 7,100 এর এটা থাকছে। এটা গ্রে কালারের মধ্যে থাকছে, খুব সুন্দর কালেকশন চন্দ্রকুমার। থ্যাংক ইউ। প্লিজ আপনারা কমেন্ট করুন যে কেমন লাগছে। আজকে 3 প্লাই প্রিমিয়াম কোয়ালিটির ওপর ব্লক প্রিন্টও দেখাবো, যেগুলো বিষ্ণুপুরের কাতান সিল্কের ওপর হয়। এটা থাকছে आंचल, ये इसका पूरा पल्ला है। देखिए इस तरह से ये पूरा थ्रेड वर्क में है। ये देखिए इसमें थ्रेड वर्क है 2 कलर का আসছে। देखिए इस तरह से पूरा थ्रेड वर्क है। इसका प्राइस है 7,100। ये विदाउट बीपी है। ম্যাডাম লখনৌ চিকেন নিয়ে আসুন, আপনার কালেকশন খুব সুন্দর। শম্পা স্যার লখনৌ। থ্যাংক ইউ। অবশ্যই চেষ্টা করব। আপনারা আমাকে একটু সাপোর্ট করুন, আপনারা এইভাবে আমার পাশে থাকবেন, আপনাদের ভালোবাসা দেবেন। আমার চেষ্টা আছে আমি যেন সব জায়গায় যেসব শাড়ি হয় সেসব শাড়ি যেন আপনাদের জন্য নিয়ে আসতে পারি। প্লিজ আমার পাশে এইভাবে থাকবেন, একটু সাপোর্ট করবেন। আর আমার লাইভ যদি ভালো লাগে প্লিজ একটু শেয়ার করে দিন। দেখুন এইভাবে থাকছে এর পুরো
এইভাবে ग्रे कलर ऊपर। ये इसका पूरा ग्रे के ऊपर पूरा बॉडी है और इसका जो कॉन्ट्रास्ट में बॉर्डर है पल्ला है ये पिंक के ऊपर है। इस तरह से पिंक के ऊपर ये आएगा, इस तरह से पूरा इसका लुक्स आएगा। देखिए इस तरह से, इस तरह से इसका पूरा लुक्स आएगा। इसका प्राइस है 7100। बुकिंग के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। এটা গ্রে কালারের উপর ছিল। এরপর একটা দেখাচ্ছি রয়্যাল ব্লুর উপর। জাস্ট এলাম, এটা কি শাড়ি? মৌসুমী চট্টোপাধ্যায়। এগুলো উড়িষ্যার পিওর সিল্কের উপর বোঙ্কাই। বোঙ্কাই কটনের উপরও হয়, সিল্কের উপরও হয়। তো এগুলো পিওর সিল্কের উপর বোঙ্কাই। প্রত্যেকটা সিল্ক মার্ক সার্টিফাইড। এগুলো আপনারা দেখলেই বুঝতে পারবেন যেগুলো ট্রেডিশনাল বোঙ্কাই উড়িষ্যার। আমাদের যেভাবে বিষ্ণুপুরে আমাদের বালুচুরি যেভাবে জিআই পেয়েছে সরকার থেকে, ঠিক উড়িষ্যার এই বোঙ্কাই শাড়িও ঠিক সেইভাবে জিআই পেয়েছে। এগুলো উড়িষ্যার হ্যান্ডলুম শাড়ি। এগুলোকে সোনেপুরি শাড়িও বলা হয়। এগুলো উড়িষ্যায় তৈরি হয়। এগুলো লুম উইভিং শাড়ি। এগুলো পুরোটাই লুমে তৈরি হয়। দেখুন এটা দেখাচ্ছি, এটা থাকছে पिंक ऊपर, ब्राइट पिंक ऊपर पूरा आंचल। ब्राइट पिंक के ऊपर इसका पूरा पल्ला इस तरह से देखिए। ये थ्रेड वर्क है, 2 कलर का थ्रेड वर्क है। एक है ऑफ वाइट, एक है येलो। इस तरह से हर साड़ी में मीनाकारी जैसा डबल थ्रेड वर्क है। और ये है अपर का बॉर्डर। এটা থাকছে अपर बॉर्डर। এটা থাকছে फ्रंट। এটার प्राइस থাকছে 7100। ये इसका फ्रंट है इस तरह से। और बॉर्डर जो है ये पिंक के ऊपर है। इसका लोअर का बॉर्डर में दिखाती हूँ। ये विदाउट बीपी, इसके साथ आपको बीपी मैचिंग करना पड़ेगा। और जो हाई रेंज का है उसके साथ बीपी प्रोवाइड किया गया है। ये देखिए ये लोअर का बॉर्डर है। এটা থাকছে লোয়ারের বর্ডার। এগুলো পুরোটাই হ্যান্ডলুম শাড়ি। এগুলোতেও কোথাও মোটা সুতো, কোথাও পাতলা সুতো বা সুতোর গাঁট থাকতে পারে, সেগুলো কোনো ডিফেক্ট না। এগুলো হ্যান্ডলুমের পরিচয়। এগুলো পুরোটাই লুম উইভিং শাড়ি, পুরো লুমে তৈরি হয়েছে। আর পিওর সিল্কের ওপর প্রত্যেকটা শাড়ি সিল্ক মার্ক সার্টিফাইড। দেখুন এটা থাকছে এইভাবে লুকসটা, এইভাবে। এটা পিঙ্কের ওপর থাকছে আঁচল আর বর্ডার। আর বডির কালারটা থাকছে রয়্যাল ব্লুর ওপর। এইভাবে পুরো এই লুকসটা আসবে। দেখো তো রয়্যাল ব্লু কালারটা ঠিক আসছে? সবসময় আসে না, পার্পল আসে। এবার দেখো রয়্যাল ব্লু কালারটা লাইট সেটিং এ ঠিক আসছে। আগে লাইট সেটিং এ পার্পল আসতো, রয়্যাল ব্লু আসতো না। এবার রয়্যাল ব্লু কালারটা বলছে ঠিক আসছে। দেখুন এই শাড়িটা ভীষণ সুন্দর। এই শাড়িটা ভীষণ সুন্দর। থ্যাংক ইউ। সত্যি কালার কম্বিনেশন গুলো খুবই সুন্দর দেখে করেছে, খুবই সুন্দর। এগুলো এইভাবে লুকসটা থাকছে। খুবই লাইট ওয়েট, ইজি টু ক্যারি, একদম কমফর্টেবল। আর পিওর সিল্কের ওপর, তাই এগুলো প্রত্যেকটা সিল্ক মার্ক সার্টিফাইড। প্রত্যেকটার সাথে সিল্ক মার্ক পাবেন। এটা একটা দেখাচ্ছি ইয়েলোর ওপর। ইয়েলোর সাথে পিঙ্ক, ইয়েলোর সাথে পিঙ্ক থাকছে। এটার প্রাইস থাকছে 12,150, 12,150। এটা উইথ বিপি আছে। এটা থাকছে आंचल। ये देखिए इसका पूरा पल्ला है। ये देखिए इस तरह से पूरा पल्ला आएगा, डबल मीनाकारी में पूरा पल्ला आएगा। ये थ्रेड वर्क है। এগুলো পুরোটাই লুম উইভিং ডিজাইন। এগুলো পুরোটাই উইভ করে করা হয়েছে। এটা থাকছে এর পুরো फ्रंट। ये इसका पूरा फ्रंट इसी तरह से ये स्प्लिट्स के आगे तक आएगा। এটা এইভাবেই পুরো কুচির আগে পর্যন্ত থাকছে। এটা ইয়েলোর উপর থাকছে। এটা কিন্তু মাস্টার্ড ঘেঁষা ইয়েলো, মাস্টার্ড ঘেঁষা ইয়েলো বা গোল্ডেন ইয়েলো বলতে পারেন। গোল্ডেন ইয়েলো যেটা হয়, একটু মাস্টার্ড ঘেঁষা। এটা কিন্তু কালার একদম এক্স্যাক্ট আসছে। এটা থাকছে আপারের বর্ডার। আপনাদের যদি কোনো শাড়ি মনে হয় প্লিজ আপনারা বলবেন, আমি রিপিট করে দেবো, কারণ সবসময় ফটোতে ঠিক আসে না। ब्लूটার प्राइस 7,100, 7,100। वो विदाउट बीपी है, उसमें बीपी नहीं है। बीपी आपको मैचिंग करना पड़ेगा। এটা থাকছে দেখুন लोअर बॉर्डर। ये इसके लोअर का बॉर्डर है। ये इसका पूरा बॉडी इस तरह से। ये इसमें येलो में गोल्डन का टच है। ये देखिए इसका कलर, ये पूरा इस तरह से फ्रंट आएगा। এগুলো পিওর সিল্কের ওপর পুরোটাই। আর পুরোটাই লুম উইভিং ডিজাইন। পুরোটাই থাকছে এগুলো লুম উইভিং ডিজাইন।
এগুলো হ্যান্ডলুম প্রোডাকশন, এগুলোতেও কোথাও মোটা সুতো, কোথাও পাতলা সুতো বা সুতোর গাঁট থাকতে পারে, সেগুলো কোনো ডিফেক্ট নাই, এগুলো হ্যান্ডলুমের পরিচয়। দেখুন এইভাবে যাচ্ছে লুকসটা পুরো এইভাবে। इस तरह से इसका पूरा लुक्स आएगा। इसका प्राइस है 12,150। ये विथ बीपी है, पिंक इसका ब्लाउज पीस है, मैं दिखा दूंगी। इस तरह से इसका पूरा लुक्स आएगा। अब देखिए कलर कॉम्बिनेशन, डिजाइन देखिए, इस तरह से पूरा लुक्स आएगा। बुकिंग के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। দেখুন এটা থাকছে পুরো বডি, পুরো বডিতে যেগুলো 12,150 দেখাচ্ছি সেগুলো পুরো বডিতে এইভাবেই থাকছে কাজটা, এইভাবে পুরো। এগুলো কিন্তু ফাইন জরি, এগুলো টেস্টের জরি, ফাইন জরি। এগুলো প্রথমে ডাই করা হয়েছে, তার ওপর এটাকে লুম উইভিং ডিজাইন এগুলো উইভ করে নেওয়া হয়েছে। এইভাবে থাকছে, একটা পিঙ্কের ওপর, একটা থাকছে নেভি ব্লুর ওপর, প্রত্যেকটা এইভাবে থাকছে। এইভাবে যাবে লুকসটা। আর এটার ব্লাউজ পিসটা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। এটা থাকছে পিঙ্কের ওপর এর ব্লাউজ পিস, এভাবে থাকছে ব্লাউজ পিসটা। আর কোয়ালিটির সাথে কোনো কম্প্রোমাইজ হয়নি, বেস্ট কোয়ালিটির সিল্ক আছে। আপনারা নেন, আপনারা বলবেন কি কোয়ালিটি, এগুলো কি কোয়ালিটি প্রোভাইড করেছি, আপনারা নেন, আপনারা জানাবেন। এটা একটা দেখাচ্ছি ল্যাভেন্ডার কালার, কালার কম্বিনেশন গুলো জাস্ট দেখুন কতটা সুন্দর। আমি যেটা পরে আছি এটা রামা গ্রিনের ওপর, এটার প্রাইসও 12,150। এটা যেটা দেখাচ্ছি ল্যাভেন্ডার কালার, এটার প্রাইসও থাকছে 12,150। এটা ব্লুর সাথে থাকছে, তুতে ব্লুর সাথে কন্ট্রাস্টে, তুতে ব্লুর সাথে কন্ট্রাস্টে থাকছে। ये देखिए इसका पूरा पल्ला है, পুরো আঁচলটা এইভাবে ব্লুর ওপর থাকবে, পুরো এইভাবে থ্রেড ওয়ার্ক করা আছে। এটা কিন্তু পুরো থ্রেড ওয়ার্ক, এইভাবে থাকছে, জরির টাচ আছে, কিন্তু প্রত্যেকটাতে জরির টাচ আছে। এইভাবে থাকছে পুরো, জরিগুলো টেস্টের জরি, ফাইন জরি, এইভাবে থাকছে পুরো আঁচলটা। ये इसका ये लैवेंडर कलर के ऊपर है। ये देखिए इसका पूरा फ्रंट आएगा, এটা পুরো ফ্রন্ট থাকছে এইভাবে। এভাবে দেখুন পিকক করা আছে, এগুলো ডাই করে তার উপর উইভিং ডিজাইন এগুলো। আর যেহেতু এগুলো লুম উইভিং ডিজাইন বা এগুলো হ্যান্ডলুম প্রোডাকশন, পুরোটাই এগুলোতেও কোথাও মোটা সুতো, কোথাও পাতলা সুতো বা সুতোর গাঁট থাকতে পারে, সেগুলো কোনো ডিফেক্ট নাই, হ্যান্ডলুমের পরিচয়। দেখুন এইভাবে এটার কালার কম্বিনেশনটা জাস্ট দেখুন, এটা কিন্তু ব্লুর মধ্যে থাকছে। এটা ব্লুর মধ্যে মানে বললে ভুল হবে, এটা সি গ্রিন টাইপের কালার, সি গ্রিন বললে পারফেক্ট হবে। সি গ্রিন টাইপের বর্ডারের কালারটা এইভাবে থাকছে। लोअर बॉर्डर, ये लोअर का बॉर्डर है इस तरह से। ये आपको देखने से ही पता चलेगा ये ट्रेडिशनल बोंकाई है। ये देखिए इस तरह से इसका बैक पोर्शन, और ये जो है ये पूरा लूम वीविंग डिजाइन है। इसको आप देखिए, देखने से पता चलेगा। इस तरह से देखिए इसका, इस तरह से पूरा इसका लुक्स आएगा। ये लैवेंडर कलर के ऊपर है, इस तरह से এইভাবে লুকসটা আসবে। দেখুন এটা ল্যাভেন্ডার কালারের উপর, কালারটা কতটা সুন্দর দেখুন, তার সাথে ডিজাইন কালার কম্বিনেশন দেখুন, এইভাবে থাকছে পুরো লুকসটা। এটার প্রাইস থাকে 12,150। 12,150 इसका प्राइस है। इस तरह से इसका लुक्स आएगा। इसका ब्लाउज पीस मैं दिखा देती हूँ। ये ब्लू के ऊपर ब्लाउज पीस है, ये ब्लू और ग्रीन का क्रॉस कलर है, ब्लू कलर है, तूते ब्लू कलर आ रहा है। यही इसके बॉर्डर का भी कलर है, आप देखिए यही इसके बॉर्डर का कलर है। এবার একটা দেখাচ্ছি মেহেন্দি গ্রিনের উপর, না মেহেন্দি গ্রিন না, সরি প্যারট গ্রিন, মেহেন্দি গ্রিনটা আছে। একবার ভিউয়ার্সটা চেক করে বলো তো। 29। প্লিজ আপনারা কমেন্ট করুন, কমেন্ট না পেলে মানে আমারও দেখাতে একটা ভালো লাগে, কমেন্ট পেলে প্লিজ আপনারা কমেন্ট করুন, তাতে আপনাদের কাছেও নোটিফিকেশন পৌঁছাবে, আমারও দেখাতে ভালো লাগবে। প্লিজ কমেন্ট করুন কেমন লাগছে শাড়িগুলো। আপনারা নেক্সট দিন সানডে আছে, কি দেখতে চান সেদিন আপনারা বলুন কি দেখতে চান। আমার কাছে ড্রেস মেটেরিয়ালও আছে, আমি নিয়ে আসবো, তবে সানডেতে ড্রেস মেটেরিয়ালটা থাকবে না, রেডি হচ্ছে, সানডের পরে থাকবে, এই মান্থের শেষের দিকেই দেখাবো। তবে সানডে কি দেখতে চান প্লিজ আপনারা একটু कमेंट করুন। এটা থাকছে দেখুন ये आंचल, ये इसका ब्लैक के ऊपर पूरा इसका पल्ला है। ये देखिए जेड ब्लैक के ऊपर पल्ला है, डबल थ्रेड वर्क से इस तरह से पूरे मीनाकारी से इसमें बोंकाई का काम किया गया है।
ये लूम वीविंग डिजाइन है। ये पैरोट ग्रीन के ऊपर पूरा बॉडी है और इसका जो बॉर्डर है ये ब्लैक के ऊपर है, जेड ब्लैक के ऊपर इसका बॉर्डर है पूरा। इसका लुक्स मैं दिखाती हूँ, इसका लुक्स मैं दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए इसका बॉडी का जो वर्क है ये इस तरह से आएगा। ये 7100 का है। ये इस तरह से इसमें बॉडी का 2 कलर में बॉडी का वर्क आएगा, थ्रेड वर्क। ये इसके लोअर का बॉर्डर है, इस तरह से ब्लैक के ऊपर, जेड ब्लैक के ऊपर पूरा इक्कत स्टाइल, और इस तरह से ये दोनों तरफ बोंकाई का डिजाइन है। ये थ्रेड वर्क है। इस तरह से देखिए इसका लुक्स आएगा। इस तरह से ये ब्लैक के साथ आप पहने बहुत ही सुंदर लगेगा और इसके साथ आप हैंडमेड ज्वेलरी कैरी कीजिए। इस तरह से इसका लुक्स आएगा। बुकिंग के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्राइस है 7100 इसका प्राइस है। बुकिंग के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरह से इसका लुक्स आएगा। प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए आज का कलेक्शन कैसा लग रहा है, आप संडे को क्या देखना चाहते हैं, प्लीज कमेंट कीजिए। এবার একটা দেখাচ্ছি রানী পিঙ্কের মধ্যে। এটা যে বর্ডারটা এটা থাকছে রামা গ্রিন, যে কালারের শাড়ি আমি পরে আছি রামা গ্রিনের সাথে এর কন্ট্রাস্টটা থাকছে। এটা থাকছে देखो ये आंचल, ये इसका पूरा पल्ला है। देखिए रामा ग्रीन के ऊपर पूरा पल्ला आएगा इस तरह से। इसमें देखिए जरी का टच है, पूरा जरी से इसमें डिजाइन किया गया है। ये देखिए पूरा जरी है और यहाँ थ्रेड वर्क है। इस तरह से पूरा इसका पल्ला आएगा और ये फाइन जरी है, टेस्टेड जरी है, खराब नहीं होगा। ये उड़ीसा का ट्रेडिशनल बोंकाई है। ये मतलब रानी और रेड का क्रॉस कलर है, एकदम ब्राइट रानी कलर है। इस तरह से पूरा इसका बॉडी आएगा। पूरा बॉडी इस तरह से देखिए डाई किया गया इसमें। पहले डाई करके लूम में सेट किया गया, उसके बाद वीव करके किया गया। ये लूम वीविंग डिजाइन है। ये देखिए इसको देखने से आपको पता चलेगा ये लूम वीविंग डिजाइन है, क्योंकि इसमें जो जरी है ये धागा है, मतलब जरी का धागा है, तो ये निकला हुआ है। इससे कोई आपको इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा। इसको मैं कटिंग कर दूंगी। इसमें देखिए इस तरह से 2 कलर का है, ब्लू है और ये रामा ग्रीन है। और यही बताता है कि ये हैंडलूम है। ये जो आप जरी देख रहे हैं यही बताता है कि ये हैंडलूम है, ये हैंडलूम का पहचान है। ये देखिए ये लोअर का बॉर्डर है इस तरह से। ये लोअर का बॉर्डर है रामा ग्रीन के ऊपर, उसमें इक्कत डिजाइन किया हुआ है और दोनों तरफ इस तरह से बोंकाई का डिजाइन है। ये ट्रेडिशनल बोंकाई है। इसका बैक पोर्शन देखिएगा तो आपको पता चलेगा ये पूरा लूम वीविंग डिजाइन है। प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए आज का कलेक्शन कैसा लग रहा है, संडे को क्या देखना चाहते हैं, कलेक्शन कैसा है आज का। ड्रेस मटेरियल भी है मेरे पास, मैं ड्रेस मटेरियल भी दिखाऊंगी, लेकिन संडे को नहीं, उसके बाद। इस तरह से इसका लुक्स आएगा, क्योंकि ड्रेस मटेरियल अभी तैयार हो रहा है। इस तरह से इसका लुक्स आएगा। बुकिंग के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका प्राइस है 12,150। 12,150 इसका प्राइस है। आज मैं 2 रेंज का लेके आई हूँ बोंकाई, 12,150 और 7,100 का। तो और जो 13,000 का है वो अभी तक आया नहीं है। इस तरह से इसका पूरा लुक्स है। ये देखिए ये रामा ग्रीन के ऊपर इसका पूरा पीपी है। जो मैं कलर पहनी हुई रामा ग्रीन, ये उसी में इसका बॉर्डर है। इस तरह से इसका लुक्स आएगा। बुकिंग के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। এবার একটা দেখাচ্ছি হোয়াইটের ওপর। अब मैं एक दिखा रही हूँ व्हाइट के साथ पिंक। देखिए ये एकदम व्हाइट के साथ पिंक है। व्हाइट मतलब ये आइवरी व्हाइट है, ये आइवरी व्हाइट है। एकदम व्हाइट भी नहीं है और एकदम आइवरी जैसे डीप कलर भी नहीं है, ये आइवरी व्हाइट है। ये देखिए इसका प्राइस है 7,100। 7,100 इसका प्राइस है। ये देखिए इसका पूरा पल्ला है थ्रेड वर्क में। এটা থাকছে পুরো আঁচল থ্রেড ওয়ার্কের উপর। দেখুন দুটো কালারের মিনা ওয়ার্কের থ্রেড ওয়ার্কটা থাকছে পুরো। একটা থাকছে येलो, একটা থাকছে ऑफ वाइट। इस तरह से पूरा इसका पल्ला है और ये इसका अपर का बॉर्डर है। ये इसका बॉडी का कलर देखिए आइवरी व्हाइट है और इसमें छोटा छोटा बूटा वर्क है। ये आपको देखने से ही पता चलेगा ये लूम वीविंग डिजाइन है पूरा।
ये देखिए ये लोअर का बॉर्डर है, এটা থাকছে লোয়ারের বর্ডার। এর যে বুটা ওয়ার্কগুলো সেগুলো দেখলেই আপনারা বুঝতে পারবেন এগুলো লুম উইভিং ডিজাইন। এর ব্যাক পোর্শনটা দেখুন, দেখলেই বুঝতে পারবেন এগুলো লুম উইভিং ডিজাইন আর গলানি প্রসেসে করা হয়েছে। এইভাবে প্রত্যেকটাতেই আছে দেখুন। আর একটা করে পিঙ্ক আছে, একটা করে ইয়েলো আছে। এর লুকসটা আমি দেখাচ্ছি দেখুন। এইভাবে পিঙ্ক বিপি পরে আছে, জাস্ট একটা আইডিয়া হবে। এইভাবে देखो ये लुक्सटा आसবে, इस तरह से पूरा इसका लुक्स आएगा। देखिए ये व्हाइट आइवरी व्हाइट के ऊपर है, व्हाइट है पर एक आइवरी का टच है। इस तरह से इसका पूरा लुक्स आएगा। बुकिंग के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका प्राइस है 7100। 7100 इसका प्राइस है। बुकिंग के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये विदाउट बीपी है, इसके साथ आपको पिंक बीपी मैचिंग करना पड़ेगा। এবার একটা দেখাচ্ছি, मेहंदी ग्रीन ऊपर। ये मेहंदी ग्रीन के ऊपर है, इसके साथ ब्लैक कॉन्ट्रास्ट में इसका पल्ला और बॉर्डर है और ब्लाउज भी इसका ब्लैक में है। इसका प्राइस है 12,150। 12,150 इसका प्राइस है। কোনটা দেবে তো একটু দেখো কোনো কমেন্ট আসছে কিনা, প্লিজ আপনারা একটু কমেন্ট করুন, कमेंट জানান कलेक्शन কেমন লাগছে। ये देखिए इसका पूरा पल्ला है ब्लैक के ऊपर, এটা পুরো আঁচল থাকছে ব্ল্যাকের উপর থ্রেড ওয়ার্কের উপর। আর এই যে মিডিলেরটা দেখছেন এটা জারির ওয়ার্ক আছে, এটা কিন্তু ফাইন টেস্টেড জারি ওয়ার্ক আছে পুরো এটা। আর দুপাশে থাকছে থ্রেড ওয়ার্ক। आपकी साड़ी का बीपी दी ये तो सेम। मेरी साड़ी का बीपी पिंक है। ये जो बॉर्डर है पिंक में इसका पूरा बॉर्डर है। इसका जो पल्ला है मैं दिखा देती हूँ। इसका जो पल्ला है ये पिंक के ऊपर है, ये पिंक के ऊपर इसका पल्ला है और इसका जो ब्लाउज पीस है वो भी पिंक के ऊपर है। सब साड़ी असाधारण दीदी, थैंक यू। প্রত্যেকটা শাড়ি খুব সুন্দর। এখন তো পুজোর কালেকশন, আপনারা দেখুন প্রত্যেক পুজোর কালেকশনে প্রতিদিন নিউ দেখানো হবে। আপনারা প্লিজ আমাকে একটু সাপোর্ট করবেন। আমার চেষ্টা থাকবে যেন সব জায়গায় যে সব শাড়ি হয় সেই সব শাড়ি যেন আপনাদের জন্য নিয়ে আসতে পারি। তো প্লিজ আমাকে একটু সাপোর্ট করবেন, পাশে থাকবেন। আজ আপনাদের সাপোর্টে আপনাদের ভালোবাসায় আজ আমি এই প্ল্যাটফর্মে আছি, আর আমি এখানে থাকতাম না। আমি একজন হাউসওয়াইফ ছিলাম। তো প্লিজ আপনারা এইভাবে আপনাদের ভালোবাসা সাপোর্ট আমার উপর রাখবেন। প্লিজ আমাকে একটু সাপোর্ট করবেন। আর আমার লাইভ যদি ভালো লাগে একটু শেয়ার করে দেবেন। এটা থাকছে এর পুরো आंचल। ये इसका पूरा पल्ला है, देखिए ब्लैक के ऊपर इस तरह से ये जरी का वर्क है, ये थ्रेड वर्क है और इस तरह से ये पूरा इसका फ्रंट आएगा। ये मेहंदी ग्रीन के ऊपर है। इसमें देखिए एक ब्लैक है, एक मेजेंटा है। ये देखिए ये मेजेंटा है, ये ब्लैक है। इस तरह से पूरा डाई करके किया गया। ये ब्लैक डाई है, उसके ऊपर जरी का वर्क है। ये मेजेंटा डाई है, उसके ऊपर जरी का वर्क है। इस तरह से पूरा ये स्प्लिट्स के पहले तक है। और ब्लैक जेड ब्लैक के ऊपर इसका पूरा बॉर्डर आएगा, इसका बीपी आएगा और इसका पल्ला आएगा। ये देखिए ये इसका पल्ला है। इस तरह से देखिए इसका पूरा लुक्स आएगा। वाव साड़ी रानी एंड सी ग्रीन। রানী আর সি গ্রিনটা ওয়াও বলছে। থ্যাংক ইউ। প্রত্যেকটা কালার কম্বিনেশন অসাধারণ। আপনারা জাস্ট দেখুন। आपकी साड़ी का प्राइस? मेरी साड़ी का प्राइस है 12,150। हेलो दी ब्यूटीफुल কালেকশন নিতু সিং। থ্যাংক ইউ। আপনার শাড়িগুলো খুব সুন্দর। রাজশ্রী দাস। থ্যাংক ইউ। প্লিজ আপনারা কমেন্ট করুন। সব শাড়িগুলোই অসাধারণ দিদি। সব শাড়িগুলোই অসাধারণ। থ্যাংক ইউ। কে বলছেন? রঞ্জিতা পল। থ্যাংক ইউ। সানডে কটন পচমপল্লি দেখান প্লিজ। আচ্ছা সানডে কটন পচমপল্লি আপনারা কমেন্ট করুন, আপনারা বলুন কি দেখতে চাইছেন, আমি দেখছি। আপনারা আমি অবশ্যই যদি অ্যাভেলেবেল থাকে দেখাবো, আপনারা কমেন্ট করুন। আপনার কালেকশন সত্যিই সুন্দর। চন্দা ব্যানার্জি। थैंक यू। देखो এইভাবে লুকসটা থাকবে। ये मेहंदी ग्रीन के ऊपर है। ये देखिए इसका पूरा बॉर्डर है ब्लैक के ऊपर, इस तरह से इक्का पूरा डिजाइन किया हुआ। ये जरी का टच है, टेस्टेड जरी है। ये पूरा फ्रंट इस तरह से आएगा, ये स्प्लिट्स है और इसका जो ब्लाउज पीस है ये ब्लैक के ऊपर है। ये ब्लैक के ऊपर है पूरा, इस तरह से ब्लैक के ऊपर आएगा। इसमें इस तरह से बॉर्डर दिया जो हाथ में आएगा। जो 7100 का है वो विदाउट बीपी है
उसके साथ आपको बीपी मैचिंग करना पड़ेगा। और जो 12,150 का है वो इंक्लूडिंग बीपी है, वो आप बीपी करवा लीजिएगा। इस तरह से इसका पूरा लुक्स आएगा। बुकिंग के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। এবার একটা আমি দেখাচ্ছি স্কাই ব্লুর ওপর। এটার প্রাইস থাকছে 7,100। 7,100 इसका प्राइस है। ये देखिए स्काई ब्लू के ऊपर है, लाइट स्काई ब्लू के ऊपर। ये विदाउट बीपी है। ये देखिए इसका पूरा पल्ला है। এটা পুরো থ্রেড ওয়ার্কের উপর থাকছে। এটা থাকছে পুরো থ্রেড ওয়ার্কের উপর। আঁচলটা এভাবে দেখুন ডাবল মিনাকারিতে এটা থাকছে অফ হোয়াইট আর ইয়েলো পুরো কালার দিয়ে থ্রেড ওয়ার্কটা থাকছে। আর এর যে आंचल बॉर्डर এটা पिंकेर ऊपर থাকছে, डीप पिंकेर ऊपर। ये ब्राइट पिंक के ऊपर इसका पल्ला और बॉर्डर है। इसका बॉडी का जो कलर है वो स्काई ब्लू के ऊपर है। ये इसके अपर का बॉर्डर है। এটা থাকছে আপারের বর্ডার। चेक कांजीवरम, चेक में कांजीवरम नहीं है, चेक में हैदराबादी सिल्क है। हैदराबादी प्योर सिल्क चेक के ऊपर आएगा, वो है मेरे पास। लेकिन चेक के ऊपर कांजीवरम टिश्यूज के ऊपर है, पर चेक के ऊपर शायद अभी अवेलेबल नहीं है। বটল গ্রিন দেখিয়েছি, প্লিজ একটু রেকর্ডেড ভিডিওটা দেখে নেবেন। বটল গ্রিন বোমকায়ের মধ্যে দেখিয়েছি। এটা থাকছে स्काई ब्लू ऊपर। ये पूरा बॉडी, ये देखिए इसका पूरा बॉडी है स्काई ब्लू के ऊपर और ये लूम वीविंग डिजाइन है पूरा। ये पिंक के साथ इसका कॉन्ट्रास्ट है। देखो पिंक के साथ कॉन्ट्रास्टটা থাকছে। এটা स्काई ब्लू একদম দেখুন, এটা একদম লাইট স্কাই ব্লু কিন্তু না, এটা একদম ब्राइट स्काई ब्लू। এইভাবে থাকছে পুরো এটা स्काई ब्लू ऊपर। ये इसके लोअर का बॉर्डर है, ये पिंक के ऊपर और ये इक्कत मतलब इसमें डिजाइन किया हुआ है। इस तरह से देखिए इसका पूरा लुक्स आएगा इस तरह से। देखिए इसका स्प्लिट्स देने से ये पूरा प्योर सिल्क के ऊपर है। क्वालिटी मैं नहीं बताऊंगी, आप लोग लेते हैं, आप लोगों को मालूम है मैं क्या क्वालिटी प्रोवाइड करती हूँ। तो आप लोग बोलिएगा क्या क्वालिटी है इसका, आप मुझे रिव्यू दीजिएगा कि क्वालिटी कैसा, क्या क्वालिटी मैंने प्रोवाइड किया है। प्लीज़ आप लोग जो साड़ी मेरे से ले रहे हैं, जो आप लोग पूजा में सुंदर सुंदर साड़ी पहनेंगे, तो प्लीज़ मुझे फ़ोटो शेयर कीजिएगा और अपना ओपिनियन दीजिएगा। इस तरह से देखिए इसका पूरा लुक्स आएगा। ये स्काई ब्लू है, लेकिन ये एकदम लाइट स्काई ब्लू नहीं है, डीप स्काई ब्लू है। आप देखिए कैमरे में एकदम ठीक आ रहा है। इस तरह से इसका लुक्स आएगा। बुकिंग के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरह से इसका पूरा लुक्स आएगा। इसका प्राइस है 7,100। 7,100 इसका प्राइस है। ये विदाउट बीपी है, इसके साथ आपको बीपी मैचिंग करना पड़ेगा। এবার একটা দেখাচ্ছি রামা গ্রিনের উপর। ये 7,100 का है। इसका प्राइस 7,100 है। ये रामा ग्रीन के ऊपर है, जो कलर में पहनी हुई हूँ उसी कलर के ऊपर। जस्ट स्लाइड थोड़ा डिफरेंस है, क्योंकि ये हैंडलूम प्रोडक्शन है तो कलर हाथ से होता है तो थोड़ा डिफरेंस आ ही जाता है। ये देखिए इसका पूरा पल्ला है। এটা থাকছে পুরো आंचल। ये पूरा पल्ला इस तरह से। ये ऑफ वाइट और येलो में थ्रेड वर्क है, पूरा मीना वर्क डबल में। ये रामा ग्रीन के ऊपर पूरा इसका बॉडी है, डीप रामा ग्रीन है। मैं जो पहनी हुई लाइट रामा ग्रीन है, ये एकदम डार्क रामा ग्रीन है। ये इसका पूरा बॉडी है। ये इसका बॉर्डर आएगा पिंक के ऊपर। इस तरह से देखिए इसका बॉर्डर जो है पिंक ही है, जो मैं पहनी हूँ वो भी पिंक है, ये भी पिंक है। ये इसके लोअर का बॉर्डर है। এটা থাকছে লোয়ারের বর্ডার পুরো এইভাবে। এটা থাকছে পুরো बॉडीটা, ये पूरा बॉडी है। ये आपको बैक पोर्शन देखिए आपको पता चलेगा, ये पूरा लूम वीविंग डिज़ाइन है। ये रिवाइवल में किया गया। ये इसका बॉर्डर है। ये लूम में पहले डाई करके सेट करके उसके बाद इसको वीव करके डिज़ाइन किया जाता है। ये पूरा वीविंग डिज़ाइन है। इसका लुक्स मैं दिखाती हूँ। देखिए ये डीप रामा ग्रीन, एकदम ब्लैक की रामा ग्रीन के ऊपर है। इस तरह से देखिए इसका पूरा लुक्स आएगा। इस तरह से इसका पूरा लुक्स आएगा।
বুকিং के लिए आप স্ক্রিনশট ले सकते हैं। বুকিংয়ের জন্য স্ক্রিনশট নিয়ে নিতে পারেন। এটা উইদাউট বিপি আছে, এটার সাথে বিপি আপনাদেরকে ম্যাচিং করতে হবে। এইভাবে থাকছে লুকসটা। ब्लैक कलर आपके साड़ी का होगा क्या दी नीतू से? ব্ল্যাক, এগুলো বোমকাই এগুলো উড়িষ্যার বোমকাই, ট্রেডিশনাল বোমকাই এগুলো। ব্ল্যাক একবার দেখান দিদি বটল গ্রিনটা আর প্রাইসটা। আসলে ওটা বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়ে গেছে। বটল গ্রিনটা দেখো দিদি, হ্যাঁ একবার নিয়ে এসো। ওখানে দেখো তো ব্ল্যাক আছে কি? হ্যাঁ হলুদ কালার, হ্যাঁ ইয়েলো দেখিয়েছি, ইয়েলো দেখিয়েছি, ইয়েলোতে আরেকটা আছে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। ইয়েলোতে পিঙ্ক দেখিয়েছি, ইয়েলোতে ব্লু আছে, ব্লুটাও দেখিয়ে দিচ্ছি। বটল গ্রিনটা ওখানে দেখো তো ব্ল্যাক আছে নাকি? ব্ল্যাক মনে হয় নেই। এখানে হ্যাঁ দেখো আপারে আপারে ব্ল্যাকটা এই মুহূর্তে অ্যাভেলেবেল নেই। এগুলো উড়িষ্যার ট্রেডিশনাল বোমকাই, এগুলো কটনের উপরও হয়, সিল্কের উপরও হয়। তো আমি পিওর সিল্কের উপর দেখাচ্ছি। প্রত্যেকটা সিল্ক মার্ক সার্টিফাইড, প্রত্যেকটার সাথে সিল্ক মার্ক পাবেন। একটু ওয়েট করো, হেজি হয়ে গেছে। প্লিজ আপনারা কেউ কমেন্টে জানাবেন ক্লিয়ার না হেজি। এখানে হেজি আসছে, আপনাদের কাছে কি ক্লিয়ার আসছে? তাহলে কন্টিনিউ করব। আর নেক্সট আপনারা সানডে, আজকে তো ফ্রাইডে, সানডে লাইভ হবে সন্ধ্যে 7:30টায়। সেদিন আপনারা কি দেখতে চাইছেন প্লিজ একটু জানাবেন, যে সেদিন আপনারা কি দেখতে চাইছেন। ওকে, এখানে ক্লিয়ার হয়ে গেছে, আমি দেখানো স্টার্ট করছি। এটা থাকছে এর পুরো আঁচল। আগে যদি তোমাদের ওখানে যাই তাহলে কি পুজোর কালেকশন পাবো দেবযানী দেবী? হ্যাঁ পুজোর কালেকশন তো এখন আছে, আপনি আসুন, পুজোর কালেকশন এখন পুরো আছে, পুজোর কালেকশন দেখতে পাবেন। क्लियर दी नीतू सिंह। ओके, थैंक यू बोलने के लिए। आप आगे ग्रीन टेने दाओ, बॉटल ग्रीन। ये देखिए इसका पूरा पल्ला है, ये पूरा पल्ला है ब्लू के ऊपर इस तरह से। ये देखिए जरी, ये जो है ये जरी है, और ये जो है ये इस तरह से पूरा थ्रेड वर्क है। ये इसका पूरा फ्रंट आएगा। ये येलो के ऊपर है, येलो के ऊपर और एक में दिखा चुके हैं, येलो के साथ पिंक, येलो के साथ ब्लू है। आप लोग फोटो शेयर कीजिएगा तो थोड़ा क्लियर फोटो शेयर कीजिएगा, ताकि मुझे बुकिंग लेने में आसानी हो। ये देखिए इसका पूरा फ्रंट आएगा। ये स्प्लिट्स के पहले तक ऐसा है, और ये इसका अपर का बॉर्डर है। इसका लुक्स में दिखाती हूँ, ब्लू के साथ इसका बॉर्डर है, और एक पिंक के साथ मैं दिखा चुकी हूँ। ये इसके लोअर का बॉर्डर है। ये इसका बॉडी है, देखिए एक पिंक के ऊपर इस तरह से डाई करके उसके ऊपर वीविंग डिज़ाइन है, और एक ब्लू के ऊपर इस तरह से डाई करके वीविंग डिज़ाइन है। ये इसका इस तरह से पूरा वीविंग डिज़ाइन है। इस तरह से देखिए इसका पूरा फ्रंट आएगा। स्प्लिट्स के आगे तक ऐसा पूरा डिज़ाइन है, और स्प्लिट्स से लेके थोड़ा थोड़ा गैप में डिज़ाइन है। দেখাবে সানডে 3D প্রিন্ট আজকে বিষ্ণুপুরি প্রিন্ট আছে, 3Dও আছে, আর এক মানে সিঙ্গেল কালারের উপরও আছে। ব্লক প্রিন্ট আজই দেখাবো, সঙ্গে থাকবেন। এরপর এটা জাস্ট লাস্ট বোমকাই, এরপরে আমি বটল গ্রিনটা দেখিয়ে পর ওগুলো দেখাবো। দারুণ লাগছে। थैंक यू। देखो এইভাবে থাকছে लुक्सটা, इस तरह से इसका पूरा लुक्स आएगा। देखिए इस तरह से ये येलो के ऊपर है, पूरा एकदम ब्राइट येलो, येलो के ऊपर इस तरह से पूरा ये है। ये इसका ब्लाउज पीस मैं दिखा देती हूँ। ये ब्लू के ऊपर इसका पूरा ब्लाउज पीस आएगा। बुकिंग के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बुकिंग এর জন্য স্ক্রিনশট নিতে পারেন। এটার প্রাইস থাকছে 12,150। 12,150 इसका प्राइस है। बुकिंग के लिए आप स्क्रीनशॉट दे सकते हैं। इस तरह से पूरा इसका लुक्स आएगा। এটা থাকছে বটল গ্রিনের উপর দেখাচ্ছি, বটল গ্রিনের সাথে পিঙ্কের কন্ট্রাস্টে। गुड इवनिंग। बहुत सुंदर साड़ी नीतू सिंह। थैंक यू। ये देखिए इसका पूरा पल्ला, ये पिंक के ऊपर पूरा पल्ला आएगा। पिंक के ऊपर पूरा থাকছে आंचलটা। ये देखिए पूरा पल्ला पिंक के ऊपर जरी और थ्रेड वर्क दोनों एक साथ इसमें है। और ये जो है ये अपर का बॉर्डर है। ये देखिए इसका पूरा बॉडी है, बॉटल ग्रीन के ऊपर पूरा इसका बॉडी है इस तरह से। और इस तरह से ये मैं दिखा रही हूँ,
देखिए ये एक मेजेंटा के ऊपर डाई किया, उसके ऊपर वीविंग डिज़ाइन है, और इस तरह से एक येलो के ऊपर डाई करके वीविंग डिज़ाइन है, और ये लोअर का बॉर्डर है। इसका लुक्स मैं दिखाती हूँ, देखिए इस तरह से। इस तरह से देखिए इसका पूरा लुक्स आएगा। इसका प्राइस है 12,150। इसका जो ब्लाउज पीस है वो भी पिंक के ऊपर है, मैं दिखा दूंगी। इस तरह से इसका लुक्स आएगा। बुकिंग के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरह से देखिए पूरा लुक्स आएगा। थैंक यू। এটা দেখুন পিঙ্কের উপর থাকছে ব্লাউজ পিসটা, আর এতে এইভাবে প্রত্যেকটাতে বর্ডার দেওয়া আছে যেটা হাতে পড়বে, যেগুলো ব্লাউজ পিস সহ আছে। বোমকাইগুলোর প্রাইস প্রত্যেকটার সাথে বলে দিচ্ছি। দুটো রেঞ্জের আছে, একটা 7,100 যেগুলো উইদাউট বিপি, আর উইথ বিপি যেগুলো একটু গর্জাস কাজের, সেগুলোর প্রাইস থাকছে 12,150। দুটো রেঞ্জের আজকে দেখিয়েছি। এবার দেখাচ্ছি আমি বিষ্ণুপুর যে কাতান সিল্ক হয়, যেগুলো আপনাদেরকে দেখানো হয়, সেই যে জরি বর্ডার তার উপর ব্লক। তোমার শাড়ির কালারটা অপূর্ব উজ্জ্বল। থ্যাংক ইউ। এটা রামা গ্রিন, এটা রামা গ্রিনের উপর থাকছে। আপনাদের পছন্দ থাকলে আপনারাও বুক করতে পারেন। এটা থাকছে কালারটা রেডের সাথে, পিঙ্কের সাথে স্কাই ব্লু ক্রস কালার, পিঙ্কের সাথে স্কাই ব্লু ক্রস কালার। এটা जोरी बॉर्डर থাকছে। এটার প্রাইস থাকছে 4,500। इसका प्राइस है 4,500। जरी बॉर्डर में ब्लॉक प्रिंट है। 3 प्लाई का जो प्रीमियम क्वालिटी का थान होता है, जो साड़ी होता है, 7,100 এর যেগুলো দেখিয়েছি, আর প্রত্যেকটার সাথে প্রাইস বলে দিয়েছি। আপনি একটু রেকর্ডেড ভিডিওটা দেখুন। आप थोड़ा रेकॉर्डेड वीडियो देख लीजिएगा। আপনি একটু রেকর্ডেড ভিডিওটা দেখে নেবেন। প্রত্যেকটার সাথে প্রাইস বলে দিয়েছি। যেগুলো উইদাউট বিপি আছে সেগুলো 7,100, ওগুলো বলে দিয়েছি, প্রত্যেকটা দেখিয়ে দিয়েছি। আপনি একটু রেকর্ডেড ভিডিওটা দেখে নেবেন, দেখলেই আপনি বুঝতে পারবেন। এটা থাকছে দেখুন आंचल, ये इसका पूरा पल्ला है। ये देखिए इसका पूरा पल्ला है पिंक के ऊपर, पिंक और इस तरह से वायलेट के टच में पूरा ये स्ट्राइप में पूरा पल्ला, उसमें ये ब्लॉक प्रिंट किया है। ये 3 प्लाई प्रीमियम क्वालिटी का जो साड़ी होता है विष्णुपुरी कातान सिल्क, उसके ऊपर ब्लॉक प्रिंट किया गया है। ये पूरा जरी बॉर्डर, इसमें जरी का टच है। ये पूरा टेस्टेड जरी है, खराब नहीं होगा, एज इट इज रहेगा। बहुत ही लाइट वेट, इजी टू कैरी, एकदम कंफर्टेबल है। इसको आप डे वेयर में कहीं भी पहनिए, इसको आप ऑफिस वेयर में या फिर किसी फंक्शन में डे वेयर में आप पहनिए, बहुत ही सुंदर लुक देगा और एकदम क्लासी लुक देता है ये, और बहुत ही कंफर्टेबल है। इस तरह से इसका पूरा लुक्स आएगा। ये देखिए पिंक के साथ स्काई ब्लू का क्रॉस कलर है। ये देखिए इसका पूरा जरी का बॉर्डर है। ये पूरा बॉडी इस तरह से पूरा ब्लॉक प्रिंट में है। इस तरह से पूरा बॉडी ब्लॉक प्रिंट में है। ये इस तरह से इसका पूरा लुक्स आएगा। बुकिंग के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका मैं दिखा देती हूँ पूरा बॉडी। ये देखिए ये इस तरह से इसका पूरा बॉडी आएगा। इस तरह से पूरा बॉडी का ये ब्लॉक प्रिंट है। ये ब्लॉक से प्रिंट किया गया। ये 3 प्लाई प्रीमियम क्वालिटी के ऊपर है। हर साड़ी सिल्क मार्क सर्टिफाइड है। हर साड़ी के साथ आपको सिल्क मार्क मिलेगा। ये जरी का बॉर्डर दोनों साइड में है, और इसका जो ब्लाउज पीस है ये पिंक के ऊपर है। ये पिंक के ऊपर इसका ब्लाउज पीस है। इसका प्राइस है 4,500। 4,500 इसका प्राइस है। इस तरह से इसका पूरा लुक्स आएगा। देखिए इस तरह से पूरा लुक्स इस तरह से आएगा। बुकिंग के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं दिखा रही हूँ, ये भी जरी बॉर्डर है। ये टेम्पल जरी बॉर्डर में है। ये मेजेंटा कलर के ऊपर है, मतलब डीप रानी कलर जो होता है इसके ऊपर है। इसको हम लोग मेजेंटा कलर बोलते हैं। डीप रानी कलर के ऊपर है ये। ये देखिए ये इसका पूरा पल्ला है। এটা থাকছে পুরো আঁচল। এটা দেখুন বিষ্ণুপুরের একটা যে ঐতিহ্য সেটাকে তুলে ধরেছে। ये विष्णुपुर का जो ट्रेडिशन है उसको ये दर्शाता है। ये पूरा ये टेराकोटा का इसमें घोड़ा किया हुआ है। टेराकोटा का घोड़ा है। ये पूरा इसका पल्ला है। चलो चलो, ये जो इसका बॉडी है, ये देखिए ये
डीप रानी कलर, ब्लैक के साथ अगर रानी क्रॉस किया जाए तो वो कलर ये है। ये देखिए इसका पूरा बॉडी है, इस तरह से पूरा बॉडी आएगा। पूरा बॉडी इस तरह से ब्लॉक प्रिंट के ऊपर है। ये इसका पूरा रेस्ट बॉडी है। ये देखिए इसका पूरा रेस्ट बॉडी, ये 3 प्लाई प्रीमियम क्वालिटी कातान सिल्क के ऊपर इस तरह से पूरा बॉडी आएगा। ये एकदम लाइट वेट, इजी टू कैरी, कंफर्टेबल है। इसका अप्रोक्स वेट 350 ग्राम से 360 ग्राम ऐसा है, 350 ग्राम से 360 ग्राम इस तरह से पूरा इसका बॉडी आएगा। ये इसका ब्लाउज पीस है। इसका लुक्स मैं दिखाती हूँ। ये आप ब्लैक ब्लाउज के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। इस तरह से देखिए इसका लुक्स है। इसके साथ आप पर्ल का ज्वेलरी कैरी कीजिए, बहुत सुंदर लुक देता है। इस तरह से इसका पूरा लुक्स आएगा। बुकिंग के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। येलोटार दाम কত বললে? येलोटार দাম কত মানে কোন বোনকাইটা বলছেন? তোমার শাড়িটা কি শাড়ি? আমার শাড়িটা বোনকাই, সেটা উড়িষ্যার ট্রেডিশনাল বোনকাই আমি যেটা পরেছি, এটার প্রাইস আমি যেটা পরেছি সেটার প্রাইস 12,150। আর ইয়েলো বোনকাই যেটা লাস্টে দেখালাম ব্লুর সাথে কন্ট্রাস্টে, সেটার প্রাইস হচ্ছিল 12,150। আগেও যেটা ইয়েলো বোনকাই দেখিয়েছি রানীর সাথে, সেটার প্রাইস 12,150। এইভাবে লুকসটা যাচ্ছে দেখুন। इस तरह से इसका पूरा लुक्स आएगा। তোমার শাড়িটার প্রাইস জিজ্ঞেস করছেন? হ্যাঁ বলে দিচ্ছি, আমার শাড়িটা একবার দেখিয়ে দিচ্ছি দিয়ে বলে দিচ্ছি। এটা প্রথমে স্ক্রিনশটটা পছন্দ থাকলে নিয়ে নিন। এটার প্রাইস থাকছে 4,500। इसका प्राइस है 4,500। बुकिंग के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये ब्लैक के साथ रानी कलर को अगर क्रॉस किया जाए तो ये कलर आता है एकदम डीप रानी कलर, पर्पल जैसा रानी कलर आता है इसका। এটা থাকছে দেখুন রামা গ্রিনের উপর আমার পুরো শাড়িটা। এটা থাকছে पिंकेर ऊपर बॉर्डर। ये इसके पूरा लोअर का बॉर्डर है। इस तरह से पूरा लोअर का बॉर्डर आएगा। इसका डिज़ाइन क्या है, और ये बोंकाई का डिज़ाइन है। देखिए जरी का टच है, ये टेस्टेड जरी है, खराब नहीं होगा। और ये देखिए इसका पल्ला है, ये पूरा पल्ला है पिंक के ऊपर। इसका ब्लाउज पीस भी पिंक के ऊपर है, ये रामा ग्रीन के ऊपर। इसका प्राइस है 12,150। अगर आपको पसंद है तो आप इसको बुकिंग कर सकते हैं। इस तरह से इसका पूरा लुक्स आएगा इसका। देखिए এবার একটা দেখাচ্ছি ইয়েলোর উপর। এটা মাস্টার্ড ঘেঁষা ইয়েলো, এটাও জরি বর্ডারের উপর থাকছে। এটার প্রাইসও 4,500। এগুলো বিষ্ণুপুরের যে 3 প্লাই কাতান সিল্ক হয় না, এটা থাকছে 3 প্লাই যে কাতান সিল্ক হয় তার উপর এগুলো থাকছে। প্রিমিয়াম কোয়ালিটির যে কাতান সিল্কগুলো হয় এটা থাকছে দেখুন এর আঁচল। এগুলো ডে ওয়ারের জন্য খুবই পারফেক্ট। এগুলো আপনারা পারলে জুয়েলারির সাথে ক্যারি করুন, দারুণ লুক দেবে। আর খুবই কমফর্টেবল, লাইট ওয়েট, ইজি টু ক্যারি। আর প্রত্যেকটা পিওর সিল্কের উপর বেস্ট কোয়ালিটির সিল্ক আছে। সিল্কের সাথে কোনো কম্প্রোমাইজ কোয়ালিটির সাথে হয়নি, প্রত্যেকটা सिल्क मार्क सर्टिफाइड। এটা থাকছে আঁচল। ये इसका पूरा पल्ला है। देखिए ये येलो के ऊपर, ये देखिए इसका पूरा बॉडी इस तरह से आएगा। এটা থাকছে পুরো बॉडी येलोर ऊपर, मास्टर्ड येलोर ऊपर এইভাবে থাকছে পুরো बॉडी। ये इसका पूरा बॉडी है मास्टर्ड येलो के ऊपर, इस तरह से पूरा बॉडी आएगा। ये देखिए इसका पूरा बॉडी इस तरह से आएगा। इस तरह से पूरा बॉडी वर्क है। ये ब्लॉक प्रिंट है, ब्लॉक से इसको प्रिंट किया गया 3 प्लाई प्रीमियम क्वालिटी कातान सिल्क के ऊपर। ये इसका रनिंग में ब्लाउज पीस है। इसका लुक्स मैं दिखाती हूँ। इसमें सिल्क धोती पूजा का अवेलेबल है क्या? नीतू सिल्क। आप प्लीज व्हाट्सएप कीजिए, मैं देख लूंगी। আপনি যেটা পরে আছেন ওটা কি শাড়ি? আমি যেটা পরে আছি এটা উড়িষ্যার ট্রেডিশনাল বোনকাই। এটার প্রাইস 12,150। এটার লুকসটা এইভাবে যাবে দেখুন। এটা মাস্টাर्ड येलोर ऊपर থাকছে। ये मास्टर्ड येलो के ऊपर है। इसमें दोनों तरफ जरी का बॉर्डर है, गोल्डन जरी का बॉर्डर है। इस तरह से इसमें गोल्डन जरी का बॉर्डर है दोनों तरफ। इस तरह से इसका पूरा लुक्स आएगा। बुकिंग के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्राइस है 4,500। 4,500 इसका प्राइस है। बुकिंग के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। এবারে একটা দেখাচ্ছি। আচ্ছা এগুলো জরি বর্ডার আছে।
আমি 3Dর মধ্যে আপনারা ব্লক প্রিন্ট চাইছেন, 3Dর মধ্যে ব্লক প্রিন্ট, তাহলে নেক্সট দিন দেখাবো। নেক্সট দিন 3Dর মধ্যে ব্লক প্রিন্ট দেখাবো। এগুলো জরি বর্ডারের মধ্যে আছে, এটাতে 3Dটা নেই। শাড়িটার কালারগুলো একবার দেখাবে? আমার সাইটের প্রচুর কালার অপশন ছিল, দেখিয়েছি। প্লিজ রেকর্ডেড ভিডিওটা দেখে নেবেন, অতগুলো তো দেখানো সম্ভব না। প্রত্যেকটা কালার অপশন ছিল, দেখিয়েছি। একদম জিজ্ঞেস করছেন পিটি কত? আমি যেটা পরে আছি, আমি যেটা পরে আছি এই শাড়িটার প্রাইস হচ্ছে 12,150। আর যে শাড়িটা এখন দেখাচ্ছি বিষ্ণুপুরের যে 3 প্লাই প্রিমিয়াম কোয়ালিটি কাতান সিল্কের উপর ব্লক প্রিন্ট, এগুলোর প্রাইস থাকছে 4,500। 3Dর উপর ব্লক প্রিন্ট নেক্সট দিন দেখাবো। আপনারা বলুন সানডে আপনারা কি দেখতে চাইছেন। এটা থাকছে आंचल, देखो এটা मल्टी कलर पूरा एभावे आंचलটা থাকবে। इसका पूरा पल्ला है मल्टी कलर के ऊपर। इसका जो बॉडी का कलर है ये डुअल टोन के ऊपर है। ये ऑरेंज के साथ ब्लू को क्रॉस करके किया गया। ये ऑरेंज के साथ ब्लू का क्रॉस कर रही है। इसका पूरा बॉडी का इस तरह से है, ये देखिए ये बॉडी है, इस तरह से पूरा बॉडी इस तरह से आएगा। ये इसका पूरा बॉडी है, ये ऑरेंज के साथ ब्लू का क्रॉस कलर है। ब्लू में एक ऑरेंज का टोन है। इस तरह से देखिए ये पूरा इसका बॉडी आएगा, पूरा बॉडी इस तरह से आएगा। और ये ऑरेंज के ऊपर इसका ये ब्लाउज पीस है। और इसमें दोनों तरफ टेम्पल जरी बॉर्डर है। দুপাশেই থাকছে টেম্পলের জরি বর্ডার। এটা অরেঞ্জের সাথে ব্লুর ক্রস কালার। ব্লুর মধ্যে একটা অরেঞ্জের টোন আছে, দেখুন একটা অরেঞ্জের একটা রেডিশ টোন আছে। এটা থাকছে পুরো, এটা এইভাবে ব্লক প্রিন্টটা। এটা থাকছে টেম্পল জরির বর্ডার। এটা ফাইন গোল্ডেন জরি, টেস্টের জরি, নষ্ট হবে না। আর এইভাবে যাচ্ছে পুরো লুকসটা। আমার লাইভ যদি ভালো লাগে প্লিজ 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 একটু শেয়ার করে দেবেন। আমার চেষ্টা থাকবে আপনাদের জন্য যেন প্রত্যেকটা জায়গায় সুন্দর সুন্দর শাড়ি, যে ফেমাস শাড়ি সেগুলো নিয়ে আসতে পারি। তো আপনারা প্লিজ একটু সাপোর্ট করবেন। এইভাবে থাকছে লুকসটা। इस तरह से इसका पूरा लुक्स आएगा। बुकिंग के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरह से पूरा लुक्स आएगा। इसका प्राइस है 4,500। इटार प्राइस থাকছে 4,500। বুকিং এর জন্য স্ক্রিনশট নিতে পারেন। এবার একটা দেখাচ্ছি গ্রিনের মধ্যে, রেডের সাথে গ্রিন। আচ্ছা 3Dর মধ্যে চাইছিলেন, 3Dর মধ্যে এখানে আছে কয়েকটা, বের করো তো। এর মধ্যে দেখো এগুলো নামাও, এখানে নামাও, এই এটা আমি দেখে নিচ্ছি। 3Dর মধ্যে ব্লক প্রিন্ট হাতের কাছে থাকলে দেখিয়ে দেবো, দেখছি আছে কি না। ওটা নাও, হ্যাঁ নামাও নাও, ওটা নামাও। থাকলে নামিয়ে ওটা বন্ধ করে দাও, ব্যাস আমি দেখে নেবো। 3Dর মধ্যে ব্লক প্রিন্ট মনে হচ্ছে হাতের কাছে কিছু আছে, হ্যাঁ ওগুলো নামাও। এটা থাকছে, এটা থাকছে आंचल। देखो मल्टी कलर मध्य पूरा आंचलটা থাকছে। मल्टी कलर के ऊपर पूरा इसका पल्ला है। ये देखिए ये रेड के साथ ग्रीन के क्रॉस कलर में पूरा बॉडी है। এগুলো বিষ্ণুপুরের যে 3 প্লাই বিষ্ণুপুরি কাতান সিল্ক হয়, যে আপনাদেরকে সলিড কালারের শাড়িগুলো দেখায় সেগুলোর উপর ব্লক প্রিন্ট করা আছে। প্রত্যেকটা সিল্ক মার্ক সার্টিফাইড, প্রত্যেকটার সাথে সিল্ক মার্ক পাবেন। আর কোয়ালিটির সাথে কোনো কম্প্রোমাইজ হয়নি, কোয়ালিটি আমি না আপনারা বলবেন। এটা থাকছে পুরো এর बॉडी। ये इसका पूरा बॉडी एकदम ग्रीन के ऊपर ये रेड के साथ ग्रीन का क्रॉस कलर, रेड के साथ बॉटल ग्रीन का क्रॉस कलर है। ये देखिए इसमें जरी का पूरा बॉर्डर है। ये फाइन गोल्डन जरी का बॉर्डर है। इस तरह से पूरा बॉडी जाएगा। এটা থাকছে পুরো বডি। এইভাবে পুরো বডিটা থাকছে এইভাবে। যে 3D দেখতে চাইছিলেন ব্লক প্রিন্ট, একটু কমেন্টে জানান 3D ব্লক প্রিন্ট কি দেখতে চাইছেন, তাহলে আছে দেখিয়ে দেবো। এটা থাকছে পুরো বডি। ये इसका पूरा बॉडी आएगा। प्लीज একটু কমেন্টে জানান আপনারা কি 3D ব্লক প্রিন্ট দেখতে চাইছেন। এটা থাকছে পুরো এইভাবে পুরো বডিটা। প্লিজ লাইভের সময় কল করবেন না, প্লিজ আফটার লাইভ আমি আপনাদেরকে রিপ্লাই করব। প্লিজ লাইভের সময় কল করবেন না। এটা থাকছে এর পুরো ব্লাউজ পিস। ये पूरा ब्लाउज पीस है, ये रेड के ऊपर है। প্লিজ লাইভের সময় কল করবেন না, লাইভে আছি তো কল ধরা পসিবল না। আমি আফটার লাইভ আপনাদেরকে রিপ্লাই করব। কাতান ব্লক 3D সানডে দেখাবেন? কাতান ব্লক 3D আমি আজকেই দেখিয়ে দিচ্ছি। কাতান ব্লক 3D আপনি যদি আছেন
আপনি প্লিজ একটু আমার সাথে থাকবেন, দেখিয়ে দিচ্ছি আমি। देखो এইভাবে থাকছে লুকসটা, इस तरह से इसका पूरा लुक्स आएगा। কাতান ব্লক 3D প্রিন্ট আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। এটা থাকছে এইভাবে লুকসটা। এটার प्राइस থাকছে 4500, इसका प्राइस है 4500। इस तरह से पूरा लुक्स आएगा। बुकिंग के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये रेड के साथ ग्रीन का क्रॉस कलर है। এটা থাকছে 3D এর উপর ব্লক প্রিন্ট। এটা কিন্তু 3 প্লাইয়ের উপর থাকছে, 3 প্লাইয়ের উপর এটা ব্লক प्रिंट है। এটা কিন্তু प्रीमियम क्वालिटी ना 3 प्लाइয়ের উপর আছে। এটা থাকছে आंचल, ये इसका पूरा पल्ला है। देखिए मल्टी कलर के ऊपर ये 3 प्लाई के ऊपर ब्लॉक प्रिंट है। आप देखना चाह रहे थे, मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए 3D इसका बॉडी का पूरा, ये देखिए ये इसका पूरा 3D है। बॉडी जो है 3D के ऊपर है। দেখুন এটা থাকছে বডি, এটা থাকছে 3D এর উপর। দেখুন ব্লু 3টে শেড আছে, দেখুন ব্লু 3টে শেড আছে, লাইট ব্লু, ডিপ ব্লু, এইভাবে 3টে শেড আছে। তার উপর থাকছে পুরো ব্লক प्रिंटर। এটা থাকছে এর পুরো आंचल, ये इसका पूरा पल्ला है, ये इसका पूरा ब्लाउज पीस है। देखिए पिंक के ऊपर, पिंक का जो कलर है ये भी 3 शेड में है, ये 3D के ऊपर है। एटार प्राइस থাকছে 4050, 4050 इसका प्राइस है। ये नॉर्मल जो 3 प्लाई होता है ये वो है। इस तरह से देखिए इसका पूरा लुक्स आएगा। इस तरह से पूरा लुक्स आएगा। बुकिंग के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका प्राइस है 4050, 4050 इसका प्राइस है। बुकिंग के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 3 प्लाई के ऊपर ब्लॉक प्रिंट चाह रहे थे, मैं दिखा रही हूँ। प्लीज अगर पसंद हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इस तरह से इसका लुक्स आएगा। इसका प्राइस है 4050। একটা গোল্ডেন ইয়েলোর উপর দেখাচ্ছি। এই শাড়িটা দারুণ, যেটা 3D এর উপর দেখালাম 4050, এটাও খুব সুন্দর। উনি ওটাই বলছেন 3D ব্লক দেখা। হ্যাঁ 3D ব্লকটাও খুব সুন্দর। দেখুন এটাও দেখাচ্ছি, এটাও 4050, 4050 এর উপর। এটা ইয়েলোর উপর দেখাচ্ছি। এটা থাকছে এর পুরো आंचल। এটা দেখুন মাল্টি কালারের উপর, 3D মানে মাল্টি কালারের आंचल मैक्सिमम হয়। এটা থাকছে মাল্টি কালারের উপর পুরো आंचल। ये इसका देखिए बॉडी का कलर 3D के ऊपर है। ये देखिए 3D के ऊपर इसका पूरा बॉडी का कलर है। 3D क्यों? क्योंकि इसमें 3 शेड होता है। देखिए ये येलो का 3 शेड है, 1 2 3। ये येलो का 3 शेड है, उसके ऊपर ब्लॉक से प्रिंट किया गया है, ब्लॉक प्रिंट है ये। इस तरह से देखिए इसका पूरा लुक्स आएगा। इस तरह से ऑल ओवर बॉडी इस तरह से ब्लॉक प्रिंट है। इसको मैं दिखा दूंगी, बॉडी भी दिखा दूंगी। इस तरह से इसका पूरा लुक्स आएगा। बुकिंग के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये देखिए 3D का पूरा ये बॉडी है ब्लॉक प्रिंट के ऊपर। ये इसका पूरा बॉडी इस तरह से है। ये देखिए इसका रेस्ट बॉडी है, इस तरह से पूरा रेस्ट बॉडी। 3 प्लाई के जो নরমাল কোয়ালিটি। শাড়িগুলো পুরনো লাগে কেন? লাইভে ভালো দেখাচ্ছে। শপে গেলে শাড়িগুলো পুরনো লাগে এরকম তো কোনো ব্যাপার না। এটা থাকছে, এটা পুরো ব্লাউজ পিস। সোনালি জি, আর ইউ প্ল্যানিং টু শো গরজ শাড়ি ইন কামিং ডেজ? গরজ শাড়ি দেখাবে? গরজ শাড়ি কালেকশন আমি করছি, গরজ দেখাবো सामने है। गरज अभी मैं कलेक्शन में दिया, गरज तो मेरा प्रोडक्शन नहीं है, तो मेरा ऑर्डर दिया हुआ है, आने पर मैं दिखाऊंगी। आप बोलिए संडे को क्या देखना है? आप ये इक्कत देखना चाहते हो जो साउथ सिल्क के ऊपर है, गरज देखना चाहते हो तो गरज है, कुछ है, एकदम नहीं है, नहीं कुछ है। ये এটা থাকছে দেখুন 3D এর উপর পুরো ব্লক প্রিন্ট। এটার প্রাইস থাকছে 4050। এটা নরমাল কোয়ালিটি, 3 প্লাইয়ের নরমাল কোয়ালিটি, প্রিমিয়ামটা না, ওই জন্য 4050। এইভাবে লুকসটা থাকবে। এটার ব্লাউজ পিসটা থাকছে একটু ডিফারেন্ট ব্লুর ওপর। এটা কিন্তু এইভাবে আঁচলের সাথেই দেওয়া হয়েছে যাতে এটা ম্যাচিংটা যায়। আমাদের ডিজাইনাররা ঠিক এইভাবে ডিজাইন করেন।
যিনি বললেন শপে আলাদা নাকি লাইভে আলাদা, সেরকম কিছু না। সেরকম কিছু না, শাড়ি তো সব একই, শপেও যেটা দেখানো হয় লাইভেও সেটাই দেখানো হয়। আমারও চাই গরম লাল পাড় জরি বর্ডার, অমৃতা মুখার্জি। জরি বর্ডার লাল গরদ আছে, কিছু গরদ আছে, আমি আরো অর্ডার দিয়েছি, আমি সামনের মান্থে দেখাবো, নেক্সট মান্থে আমি প্রথম দিকে দেখাবো গরদ, আপনারা প্লিজ একটু ওয়েট করবেন। এটা একটা 3Dর ওপর দেখাচ্ছি, দেখুন এটা একটা পার্পলের শেডের ওপর 3Dর ওপর देखाচ্ছি। এটা থাকছে देखो ये आंचल, ये इसका पूरा पल्ला है मल्टी कलर के ऊपर। ये देखिए ये पूरा बॉडी है 3 शेड के ऊपर, पर्पल का 3 शेड है, पर्पल है, पिंक है और लाइट पिंक है। ये देखिए ये पर्पलिश पिंक है, ये पिंक है और ये लाइट पिंक है। যদি পসিবল হয় গঙ্গা যমুনা দেখা পাওয়া গেলে, অমৃতা মুখার্জি। গঙ্গা যমুনা কিসের উপর? গরদের উপর গঙ্গা যমুনা দেখতে হবে, তাহলে গরদের উপর গঙ্গা যমুনা আমি নিজেও দেখিনি, গরদের উপর গঙ্গা যমুনা হয় কিনা তাহলে আমাকে খবর নিতে হবে, যদি পসিবল হয় আমি অর্ডার দিয়ে দেবো, নেক্সট মান্থে আমি চেষ্টা করছি। আর গঙ্গা যমুনা এমনি তো ইয়ের ওপর হয়, গাদোয়ালের ওপর হয় গঙ্গা যমুনা, গাদোয়ালের ওপর গঙ্গা যমুনা আমার কাছে আছে। আপনারা কি গাদোয়াল দেখতে চাইছেন বা কি দেখতে চাইছেন? কাঞ্জিভারাম দেখতে চাইছেন সানডে বলুন, কাঞ্জিভারাম দেখাবো। আপনারা বলুন না পোচমপল্লি দেখতে চাইছেন কটনের ওপর, এইভাবে থাকছে, যেটা কটন ইক্কাত এইভাবে থাকছে এর লুকসটা। সাউথের যে কটন ইক্কাত সেটা দেখতে চাইলেও অ্যাভেলেবেল আছে, দেখাবো। বলছেন গরদে হয় গঙ্গা যমুনা, গরদে হয়, তাহলে আমি নিজেই জানি না, এই না যে আমি শাড়ি সেল করি বলে আমি সব জানি। আপনারা আমাকে বলুন, আমি নিশ্চয়ই নিয়ে আসার চেষ্টা করব, আমি দেখছি কথা বলে শিল্পীর সাথে, যদি হয় আমি দেখাবো। দেখুন এইভাবে লুকসটা থাকবে পুরো, এটা থাকছে কাঞ্জিভারাম দেখাও। আচ্ছা কাঞ্জিভারাম, সানডে কাঞ্জিভারাম, ঠিক আছে। আপনারা কমেন্টে জানান সানডে কি কাঞ্জিভারাম দেখতে চাইছেন, তাহলে কাঞ্জিভারাম देखाबो। এটা থাকছে এর পুরো বডি, ये इसका पूरा बॉडी है, इस तरह से देखिए पूरा रेस्ट बॉडी इस तरह से आएगा, रेस्ट बॉडी पूरा इस तरह से आएगा। इसका जो ब्लाउज पीस है ये ग्रीन के ऊपर है, ग्रीन के ऊपर इसका ब्लाउज पीस है, लाइट ग्रीन के ऊपर। नीतू सिंह और अमृता मुखर्जी भी बोलছেন কাঞ্জিভারাম। আচ্ছা কাঞ্জিভারাম, ঠিক আছে। সানডে লাইভ হবে 7:30টায়, আমি কি দেখাবো পোস্ট করে দেব। আমি দেখি কোনটা মানে স্টক আছে, কাঞ্জিভারাম না ইক্কাত পোচামপল্লি যেটা বলছেন, যেটা সাউথের কটন পোচামপল্লি, আমি দেখে নিচ্ছি। এইভাবে লুকসটা থাকবে, এটার প্রাইস থাকে 4050, 4050 इसका प्राइस है। बुकिंग के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। এবার একটা দেখাচ্ছি, এটা পিঙ্কের মধ্যে জরি বর্ডার, টেম্পল জরি বর্ডারে পিঙ্কের মধ্যে, এই পিঙ্কটা একটু আনকমন পিঙ্ক দেখাচ্ছি, দেখুন রেডের সাথে পিঙ্কের ক্রস কালার, এটা পিঙ্কের মধ্যে একটা রেডের টোন আছে। এই পিঙ্কটা যেটা দুধে আলতায় দেখায় সেটারই লাইট কালার বলতে পারেন, এটা কিন্তু পিঙ্কটা একটু ডিফারেন্ট। ক্যামেরায় ঠিক আসছে নাকি দেখবে তো। এটা থাকছে দেখুন এর आंचल, ये इसका पूरा पल्ला है, मल्टी कलर के ऊपर पूरा पल्ला है। ये देखिए इसका पूरा बॉडी है, ये पिंक के ऊपर पूरा बॉडी इस तरह से आएगा। ये रेड के साथ पिंक का क्रॉस कलर है, ये रानी का नहीं पिंक का क्रॉस कलर है, रेड के साथ पूरा बॉडी इस तरह से आएगा और दोनों तरफ इस तरह से जरी का बॉर्डर है, टेम्पल जरी का बॉर्डर है। ये इस तरह से पूरा बॉडी आएगा, इस तरह से पूरा बॉडी आएगा, पूरा बॉडी इस तरह से आएगा। देखिए ये ब्लॉक प्रिंट के ऊपर है, ये 3 प्लाई प्रीमियम क्वालिटी के ऊपर है, इसका प्राइस है 4500। इस तरह से पूरा ये रेस्ट बॉडी है, ये इसका ब्लाउज पीस है ब्लू के ऊपर। ब्लाउज पीस देखिए इस तरह से देख के दिया जाता है ताकि आप जब साड़ी के साथ इसको पहने तो और भी सुंदर लगे। अमृता मुखर्जी बोलছেন শেয়ার করলাম, थैंक यू।
এবার একটা দেখাচ্ছি, এটা আজকের লাইভের থার্ড লাস্ট শাড়ি ছিল, এটা আজকের লাইভের সেকেন্ড লাস্ট শাড়ি। এটা গোল্ডেন ইয়েলোর উপর জরি বর্ডারে দেখাচ্ছি, এটা আজকের লাইভের সেকেন্ড লাস্ট শাড়ি। নেক্সট লাইভ আবার সানডে হবে। আপনারা কাঞ্জিভারাম বলেছেন, আমি দেখছি কাঞ্জিভারাম আমি পোস্ট করে দেবো। এটা থাকছে पूरा आंचल, ये इसका पूरा पल्ला है। देखिए मल्टी कलर के ऊपर कुछ भी नहीं है, जस्ट थोड़ा सा फूल जैसा किया हुआ है, लेकिन कितना सुंदर है। देखिए ये देखिए, ये एकदम मतलब गोल्डन येलो के ऊपर पूरा बॉडी है, गोल्डन येलो के ऊपर पूरा बॉडी है। ये इस तरह से पूरा जरी का बॉर्डर है, इसमें ब्लैक कलर से ब्लॉक प्रिंट किया गया और बॉडी का ब्लॉक प्रिंट जो है व्हाइट के ऊपर है। इस तरह से पूरा रेस्ट बॉडी आएगा। इसका स्प्लिट्स देखिए एकदम डिफरेंट, स्प्लिट्स पूरा इस तरह से ब्लॉक प्रिंट किया गया। এটা স্প্লিটসটা দাও। কাঞ্জিভারামের মাল্টি কালারের চেক থাকলে দেখাও। কাঞ্জিভারামে চেকসটা এইবারে পাইনি আমি বলেছি আমার কাছে হায়দ্রাবাদি যে সিল্ক হয় সেই পিওর সিল্কের ওপর, যেটা সাউথেরই হায়দ্রাবাদি সিল্ক, সেটার ওপর চেকস আছে, সেটার উপর চেকস আছে। আপনারা দেখতে চাইছেন তাহলে কাঞ্জিভারামের সাথে আমি সেটাও দেখিয়ে দেবো, প্লিজ কমেন্টে জানাও। এটা থাকছে পুরো আঁচলটা, দেখুন এই লুকসটা আমি দেখাচ্ছি। এই স্প্লিটসটা, শুধু স্প্লিটসটা দাও। দেখুন এইভাবে লুকসটা আসবে, দেখুন থেমে যাও তুমি। देखो এইভাবে लुक्स, इसका स्प्लिट्स देखिए कितना सुंदर, ये गोल्डन येलो के ऊपर है, रेड के साथ येलो का क्रॉस कलर है। ये देखिए इस तरह से पूरा स्प्लिट्स आएगा इस तरह से। इसका प्राइस है 4500 इसका प्राइस है। ये 3 प्लाई प्रीमियम क्वालिटी के ऊपर है, बेस्ट क्वालिटी का मलबरी सिल्क है और हर साइज सिल्क मार्क सर्टिफाइड है। इस तरह से पूरा लुक्स आएगा और इसका ब्लाउज पीस जो है ये ब्लू के ऊपर है, इस तरह से रेड के साथ ब्लू का क्रॉस कलर है और इसमें जरी का बॉर्डर है इस तरह से। ये एकदम लाइट वेट, इजी टू कैरी, एकदम कंफर्टेबल है। ये डे वेयर के लिए परफेक्ट है। आप लीजिए, आप बोलिएगा। ये 3 प्लाई का प्रीमियम क्वालिटी। অমৃতা মুখার্জি বলছেন দুটোই দেখিও, খুব ভালো হবে। ঠিক আছে, তাহলে কাঞ্জিভারাম থাকলো। বলছেন ইয়েলো 3D শাড়িটা দেখবো। ইয়েলো 3D শাড়িটা দেখাচ্ছি, রিপিট করে দিচ্ছি, আমি নিয়ে নেবো। येलो 3D শাড়িটা আগে দেখিয়ে দিই। येलो 3D শাড়িটা আমি দেখুন রিপিট করে দিচ্ছি। আচ্ছা, তাহলে নেক্সট দিন সানডে সন্ধ্যে 7:30 লাইভ হবে, সেদিন আমি আপনাদেরকে কাঞ্জিভারাম দেখাবো আর তার সাথে যে হায়দ্রাবাদি সিল্ক আছে চেক্সের ওপর সেটা দেখাবো। এটা থাকছে দেখুন এর आंचल, ये इसका पूरा पल्ला है मल्टी कलर के ऊपर, ये पूरा बॉडी है। ये देखिए ये येलो के ऊपर पूरा 3D 3 कलर से किया है। 3D मतलब 3 कलर का डाई रहता है। ये देखिए इसका पूरा बॉडी है इस तरह से, 3 कलर के ऊपर देखिए येलो के 3 कलर के ऊपर इस तरह से पूरा ब्लॉक प्रिंट किया हुआ है। এই येलोটা বলছেন তো, এটা থাকছে এর পুরো ব্লাউজ পিস। ব্লাউজ পিসটা দেখুন এইভাবেই দেখে দেওয়া হয় আঁচলের সাথে, যাতে এটা পরলে আরো সুন্দর লাগে, সৌন্দর্যটা যেমন ফুটে ওঠে। দেখুন এইভাবে থাকছে পুরো, এইভাবে আমাদের ডিজাইনাররা ডিজাইন করে। এটার লুকসটা আমি দেখাচ্ছি। এটার प्राइस 4050 इसका प्राइस है। ये नॉर्मल क्वालिटी है 3 प्लाई का, ये भी बेस्ट है, वो प्रीमियम था, ये नॉर्मल है। इस तरह से इसका पूरा लुक्स आएगा। बुकिंग के लिए आप स्क्रीनशॉट दे सकते हैं। এবার লাস্ট শাড়ি আজকে লাইভের আমি দেখি, আজকে লাইভটা শেষ করব। এটা আজকে লাইভের লাস্ট শাড়ি, এটা একটু আনকমন কালারটা থাকছে একদম। দেখি শাড়িটা পরে আছো, ওটাও খুব সুন্দর। থ্যাংক ইউ। আমি যেটা পরে আছি এটা ট্রেডিশনাল বোমকাই উড়িষ্যার। এটার কালারটা হচ্ছে মানে রানীর সাথে চকলেট ব্রাউনের ক্রস কালার। এই যে কালারটা দেখাচ্ছি এটা রানীর সাথে চকলেট ব্রাউনের ক্রস কালার। আসলে এগুলো তো পুরোটাই হ্যান্ডলুম শাড়ি, এগুলো সুতোটা কালার করা, রেডি করা, বোনা পুরোটাই হাতে করা হয়। এগুলো আমাদের বেস কালার একটা থাকে, তার উপর আমরা বিভিন্ন কালার বুনে পর সেটা নিয়ে আসি। যেমন যেটাকে বলা হয় টানা, টানাটা হচ্ছে বেস কালার, তার উপর বানা যেটা দিয়ে বোনা হয়, সেই বানাটা দিয়ে নানা রকম কালারের বানাটা বুনে পরে কালারগুলো আনা হয়।
এটা থাকছে দেখুন এর আঁচল, ये इसका पूरा पल्ला है। এটা দেখুন ट्रेडिशनल পুরো विष्णुपुर टेराकोटा घोड़ा करा चाहिए। विष्णुपुर का जो ट्रेडिशन है टेराकोटा का जो हॉर्स होता है वो किया हुआ है। ये देखिए पूरा पल्ला में ये विष्णुपुर के जो मतलब ट्रेडिशन को ये दर्शाता है। ये पूरा इसका बॉडी है इस तरह से, এটার বডিটা থাকছে এইভাবে পুরো। এটা থাকছে পিঙ্কের সাথে চকলেট ব্রাউনের ক্রস কালার, পিঙ্কের সাথে চকলেট ব্রাউনের ক্রস কালারের উপর পুরো বডিটা। এই প্রিন্টটা আমি আরেকটা দেখিয়েছি। এটা থাকছে পুরো বডি, এইভাবে পুরো বডিটা থাকবে। কালারটা কতটা আনকমন আর সুন্দর দেখুন। এটা থাকছে পুরো বডি, पूरा बॉडी इस तरह से आएगा। ये रेस्ट बॉडी है, इसमें देखिए टेम्पल जरी का इस तरह से बॉर्डर है। ये टेस्टेड जरी है, खराब नहीं होगा, एज इट इज रहेगा। ये आप डे वेयर में पहनिए, बहुत ही कंफर्टेबल है, लाइट वेट, इजी टू कैरी। आप ये ऑफिस वेयर में पहन सकते हैं, स्कूल कॉलेज में या क्लिनिक में कहीं भी आप पहनिए। ये बहुत ही कंफर्टेबल है, एकदम लाइट वेट, इजी टू कैरी और सिल्क मार्क सर्टिफाइड है क्योंकि ये प्योर सिल्क है, मलबरी सिल्क है, बेस्ट क्वालिटी का मलबरी सिल्क है। क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है। ये देखिए इसका पूरा बॉडी है, ये देखिए इसका पूरा बॉडी इस तरह से आएगा। ये इसका ब्लाउज पीस है येलो के ऊपर। इसके ब्लाउज देखिए, इसको इस तरह से मैचिंग करके दिया जाता है ताकि ये पहनने पर और भी सुंदर लगे। इसका लुक्स मैं दिखाती हूँ। इसका देखिए ये टेम्पल जरी का बॉर्डर है, जो फाइन जरी है, टेस्टेड जरी है। इस तरह से देखिए इसका लुक्स आएगा। बुकिंग के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका प्राइस है 4500। 4500 इसका प्राइस है। बुकिंग के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आज के लाइव का लास्ट শাড়ি है। এটা আজকে লাইভের লাস্ট শাড়ি। বুকিংয়ের জন্য স্ক্রিনশট নিয়ে নিতে পারেন পছন্দ থাকলে। নেক্সট লাইভ আমার সানডে হবে সন্ধ্যে 7:30টায়। সেদিন আমি কাঞ্জিভারাম দেখাবো, কিছু টিস্যুস কাঞ্জিভারাম আছে, আপনারা প্লিজ সঙ্গে থাকবেন, দেখাবো। আপনারা কমেন্ট করে জানাবেন কেমন লাগছে কালেকশন। আর তার সাথে হায়দ্রাবাদি সিল্কও থাকবে, যেটা চেক্সের ওপর থাকবে। আর আজকে আফটার লাইভ আমি কনফার্মেশন, এখন 9টা বাজে, আমি 10টা 10:30 থেকে কনফার্মেশন দেবো। আগে এগুলো মানে একটু গুছাতে সময় লাগবে, তো আমি 10:30 থেকে কনফার্মেশন দেবো। আপনারা যদি কনফার্ম থাকেন, কনফার্ম বুকিং তবেই লিখবেন, নাহলে আপনার ইনকোয়ারির জন্য 9635350222-তে আপনারা মেসেজ করতে পারেন। আর এটাই বুকিং নাম্বার। আজকের লাইভ এখানেই শেষ করছি। ধন্যবাদ।